Welcome back to Revise and Resubmit, and welcome to another weekend book review. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Okay, so picture this. You're a statistician, right? And a colleague sends you some data. It's just 8 coin tosses. Heads, fails, heads. 7 heads out of 8. Seems pretty skewed. Exactly. And they ask you, hey, can you test if this coin is fair? You know, null hypothesis. Probability of heads is 0.5. So you run the standard test, you calculate the p-value. And you get, what, something like 0.035? Yeah, 0.035, which is, below the usual 0.05 cutoff. So you think, great, evidence, reject the null. This coin's definitely biased. But hold on. That's where the catch is, isn't it? That neat little 0.035 p-value. Its meaning, its very validity, it kind of hangs entirely on what your colleague was planning to do before they even flipped the coin the first time. That's the absolute core of the problem we're diving into. Because look, if the plan was simple, I'm going to flip this coin exactly 8 times, period, case A, let's call it, then yeah, 0.035 is, well, the number you get. Right. Fixed sample size, standard calculation. But what if that wasn't the plan? What if they were doing something sequential? Like maybe they decided, I'm going to keep flipping until I see, say, 5 heads in a row. And that just happened to finish right there on the 8th toss. Okay. Case B, a totally different stopping rule based on the sequence itself. And if that was the hidden plan, the calculation changes everything. Same data, remember. 7 heads, 1 tail. Exactly the same data. But now the p-value isn't 0.035 anymore. Nope. Now it jumps up to 0.078. And suddenly 0.078. Well, that's not significant by the usual standards. So you go from biased coin to can't really say, just because of this hidden intention, this stopping rule nobody told you about. And that's the reality in so much science, isn't it? Yeah. Especially when people share data sets. You often have no idea what the original stopping rule was, or if they just kept going until things looked interesting. And p-values are incredibly sensitive to that. Which leads to all sorts of problems. Conflicting results. It undermines the whole process sometimes. It really can. And this weakness, this dependence on the often unknown sampling plan brings us directly to what we want to talk about today. There's this alternative measure of evidence. Well, maybe not brand new, but newly unified, designed specifically to fix this problem. Its validity doesn't depend on when or why you stopped. We're talking about E-values. Exactly, E-values. And our discussion today is really a summary, a walkthrough of the ideas in this fantastic book, Hypothesis Testing with E-Values. It's a really rigorous text that lays out this whole framework. Yeah, it's a landmark book, really. And it's authored by 2 truly leading researchers in this area. First, there's Professor Aaditya Ramdas at Carnegie Mellon. He's in stats and machine learning there. Brilliant guy. Background from IIT Bombay, CMU PhD, Berkeley postdoc, just top-notch academic credentials. And the second author, Professor Ruodu Wang over at the University of Waterloo. His specialty is kind of connecting this deep statistical theory to the real world, especially in areas like quantitative risk management, finance, actuarial science, really grounding the theory. So we absolutely have to say this up front. What we're doing here is just scratching the surface. We really, really encourage you, if you're listening, whether you're deep in research, working in industry, or just starting out, please, make time to read the original book by Ramdas and Wang. It's so clearly written, so comprehensive. We put the link in the show notes for you. Definitely read the book. Because, look, let's be honest, the p-value is still everywhere, right? It's the main tool people use. But E-values, even though the underlying ideas, often likelihood ratios, have been floating around for maybe a century, they offer these huge unifying advantages that tackle some of these really modern headaches in statistics. Okay, so let's get basic. The E in E-value, what's it stand for? I gather it's actually 2 things. That's right. 2 key ideas captured by that E. The first one is expectation. This is the mathematical core. An E variable, let's just call it E, has this defining property. Yeah. Under the null hypothesis, the scenario you're testing against, let's call that P, the expected value of E has to be less than or equal to 1. Okay, so EPE, LEC 111. That's the rule. That's the fundamental rule. If the null hypothesis P is true, the average value you'd expect E to take is, at most, 1. And the second E. That's evidence. The E value itself is interpreted as a direct measure of evidence against that null hypothesis P. It's quite intuitive. The bigger the E value gets, the more evidence you've accumulated suggesting the null hypothesis probably isn't true. So that simple rule, that expectation being less than or equal to 1, that's what gives E-values their superpowers. Pretty much. It sounds simple, but it unlocks a lot. It means they act like
more general versions of likelihood ratios. It lets you make decisions after seeing the data, like deciding your significance level or even designing the next experiment based on what you just saw. And crucially, going back to our coin example. Right. It lets you easily combine results. You can multiply e-values from sequential experiments or different studies, and the result is still a valid e-value. It neatly sidesteps that whole optional stopping p-hacking problem. Okay, so let's dig into the book structure a bit, starting with chapter 1. This really just sets up the language, the terminology, and it makes the point that while the maths has been around implicitly, often as likelihood ratios, calling them e-values, and having this unified framework is actually pretty recent, maybe the last 5 years or so, there's been this real explosion of work. And to really get a feel for that core rule, the expectation being less than or equal to 1 under the null, the book uses this great metaphor, right? The betting interpretation from section 1.5. Yeah, that's a brilliant way to think about it. It turns the abstract math into a simple wager. You've got two players, the skeptic and the forecaster. The forecaster is the one saying, I think the null hypothesis P is true. Like, I think this coin is fair. Exactly. And the skeptic is like, I'm not so sure. I want to get against your null hypothesis P. So the skeptic puts down $1 up front. That's their stake. Okay, $1 bet against the fair coin. Now what? Now, the skeptic defines the payoff structure. That's the E variable. It's a function saying, if outcome omega happens, you, the forecaster, pay me omega dollars. Ah, okay. So the E variable is the payoff rule for the skeptic's bet. Precisely. And the forecaster, who believes in their null hypothesis P, will only agree to this bet if it's fair or, slightly in their favor, assuming P is true. They calculate the skeptic's expected winnings under P. Which is APE. Right. And since the skeptic only paid $1 to enter the bet, the forecaster will only accept if the expected return for the skeptic is no more than that $1. So EPET must be less than or equal to 1. If the expected payoff was more than $1 under the null, the forecaster would just say, no way, that's a bad bet for me if I'm right. Exactly. So fundamentally, an E variable is just a valid bet against the null hypothesis P. Any function E that satisfies EPE, label 1, represents a bet the forecaster would rationally accept. That betting idea makes it really clear why you can't just take a p-value and flip it upside down, right? The book warns against just using $1 taller. Oh, definitely. They're very different beasts. Calculating $1 tallers after you've already seen the data and calculated the p-value, that p-value incorporates information about the whole outcome space and the stopping rule. So dollar taller often ends up being like a bet made with perfect hindsight. It looks way more impressive than it should. Exactly. It often exaggerates the actual evidence because it wasn't a bet you could have specified fairly before seeing the results. A true E-value, defined by that EPE label 1 rule, respects the initial $1 stake. It's a perspective measure. Okay, that makes sense. So, moving into chapter 2, the book shows how these E-values, even though they're defined differently, still connect back to the familiar world of p-values and hypothesis tests. Yeah, they're not totally separate universes. You could easily get standard statistical guarantees from an E-value, and the key tool for that is a really basic probability inequality called Markov's inequality. Markov's, right. Remind us how that works here. It's super simple. If you have any non-negative random variable like our E-value E, and you know its expected value is at most 1 under the null EPE like 1, then the probability that E will exceed some threshold, let's call it T, can't be more than its expected value divided by T. So PE key, like EPE. Since EPE likely, we get the simpler Markov's. Okay, so if I want to do a standard test with, say, a 5% type I error rate, alpha 0.05. Easy. Just set your threshold to be $1 alpha, so T equals 0.05 equals 20. Markov's inequality guarantees that the probability of your E-value being 20 or more, if the null is true, is less than or equal to $100 to $200, which is 0.05. So the rule is, calculate your E-value. If it's bigger than $1 alpha, you reject the null and you know your chance of being wrong, if the null is true, is controlled at level alpha. Exactly. Rejecting $1 alpha late is a perfectly valid level alpha test. And you can go the other way too, right? Get something like a p-value from an E-value. Yep. You use functions called calibrators. The simplest one is just taking the reciprocal, $1 roll. So if your E-value is, say, 50, then 150 Ws are 222. This $1 value acts like a conservative p-value. But the book says just using $1 or the basic Markov threshold $1 alpha is often wasteful. What does that mean? It means that the guarantee PE GEC1 alpha is often very loose. The actual probability might be much, much smaller than alpha.
So if you get an e-value of, say, 100... That corresponds to a simple p-value calibration of $1,100 equals 0.011. Right, but that e-value of 100 probably contains way more evidence against the null than just hitting a p-value threshold of 0.01. You're losing information by just using that simple conversion. So how do you use the e-value more efficiently then? Chapter 2 introduces something really neat, the randomized Markov inequality. This is Theorem 2.9 in the book. It involves bringing in a little bit of external randomness, specifically an independent random number, $, drawn uniformly from 0 to 1. Okay, how does adding randomness help? Instead of just rejecting when GEC1 alpha, you reject when I GEC U alpha. It sounds weird, but mathematically, this randomized rule, PE GEC U alpha, still guarantees the type I error is controlled at alpha, but it makes the test much sharper. It effectively tightens the bound and gives you more statistical power from the same E value. It's a clever way to squeeze more out of it. Interesting. Okay, so we know e-values are valid bets, but what makes one e-value better than another? The book talks about admissibility. Right. Admissibility is about not being wasteful under the null hypothesis. For a simple null p, like the coin has exactly probability 0.5 heads, an e variable e is admissible only if it's exact. Exact, meaning the expected value is exactly 1, EPE equals 1, 1. Precisely. It means the bet is perfectly fair under the null. The forecaster expects to break even exactly. And if an e variable is exact for a simple null p, it turns out it has to be a likelihood ratio, dq/dp2, for some alternative probability distribution q. Ah, so admissibility immediately links good e-values back to likelihood ratios, which we know are fundamental. Exactly. It shows the connection. For composite nulls, where p could be a whole family of distributions like the probability of heads is less than or equal to 0.5, admissibility is a bit more complex. It basically means the e variable has to push the expected value up to 1 for the worst-case distributions within that null family. It has to be efficient right up to the boundary of the null hypothesis. Okay, so Chapter 2 covered validity, making sure our e-value behaves correctly when the null hypothesis is true. Now, Chapter 3 flips the perspective. What happens when the null is false? We want our e-value to actually detect that, right? We want power. Exactly. We're looking for what the book calls a powered e variable. That's simply an e variable whose expected value is greater than 1 when some alternative hypothesis, let's call it Q, is true. So EQE, $1. If the alternative is true, we expect our bet against the null to pay off, on average. Makes sense. Just maximize that expected value under the alternative, EQE. That seems like the obvious goal. But Chapter 3 argues for a slightly different and ultimately more powerful criterion, log optimality. Instead of maximizing the expected value EQE, the preferred goal is to maximize the expected logarithm of the e variable, EQ log EE. This quantity is called the e power. Okay, why the logarithm? That seems less direct. It seems less direct, but think about how evidence often accumulates. If you run 2 independent experiments and get e-values EDL1 and E22, the natural way to combine them is by multiplying ED1 times E22. Right, we mentioned that earlier. And what does the logarithm do to multiplication? It turns into addition. Log E1 times E2, log E1 plus log E22. Exactly. So maximizing the expected log E value is equivalent to maximizing the expected additive increase in evidence over time or across studies. It's about the growth rate of evidence. Ah, okay. So if you have positive E power, meaning EQ log E $, that implies the evidence is growing exponentially fast when the alternative Q is actually true. Precisely. It means the geometric mean of E is greater than 1, which is actually a stronger condition than just the arithmetic mean EQE Dale being greater than 1. Positive E power means your E value is systematically accumulating evidence in the right direction. So the best E variable, the log optimal one, is the one that maximizes this expected log value, EQ log E. Yes. And the really satisfying result, Theorem 320 in the book, is that if you have a simple null hypothesis P versus a simple alternative hypothesis Q, the log optimal E variable is exactly the good old likelihood ratio, dq/dpp. No way. So the likelihood ratio isn't just an E variable, it's the best one in terms of evidence growth rate. In that simple versus simple case, yes. And its maximum E power, the value of EQ log dq/dpp, turns out to be exactly the Kullback-Leibler. KL divergence, like from P to Q, KLQP. The KL divergence, that's like the fundamental measure of how different two distributions are, right? Yeah, exactly. So maximizing E power is directly equivalent to maximizing the rate at which you gain information, distinguishing the alternative Q from the null P. It all connects beautifully. And the chapter also reassures us, mathematically speaking, that E values are sufficient for testing. There's this equivalence theorem. Yeah, Theorem 3.9. It basically says you can find a statistically powerful test if, and only if,
you can find a powered E-variable. It confirms that using E-values doesn't lose you anything fundamental in terms of detection ability compared to traditional tests. They're a fully capable framework. Okay, so how do we actually build these powerful E-values, especially when we have more complex situations like a composite alternative, where Q could be a whole family of distributions? The book discusses two main strategies in section 3.7. First is the mixture method. This feels a bit Bayesian. You basically define a mixture distribution over all the possibilities within your alternative hypothesis Q, and then you calculate the likelihood ratio of this overall mixture against the null P. It works well if you can actually compute that mixture integral. And the second method? That's the plug-in method. This feels more frequentist. You use some initial data to get an estimate of what the alternative distribution looks like, let's say category. Then you use subsequent data to calculate likelihood ratios using that plugged-in estimate. You often do this sequentially, updating your estimate as you go. While maybe not perfectly optimal at the start, this method tends to achieve the best possible asymptotic log optimality as you get more and more data. The E-variable for the input test is often constructed this way. Okay, interesting. Now, chapter 4, you mentioned this earlier. This seems to be where E-values really pull away from P-values in terms of practical advantages. The E-value superpower, as the book calls it. Yes. This chapter is hugely important because it tackles the practical problems head on, like that coin toss example we started with. The absolute killer feature is optional continuation, section 4.3. Right, the ability to keep going or stop based on what you see. Exactly. Imagine you run an experiment, calculate an E-value, E$1. Maybe it's, say, 15. That's suggestive. Maybe PE geek if 15, Lake 115 approx. 0.0671. Close, but maybe not convincing enough for a strict alpha like 0.01, $1 alpha on another dollar's or. So with P-values, deciding to run a second experiment because the first one looked promising is a huge statistical sin, right? P-hacking. It's a massive problem for P-values. The calculated P-value for the second experiment or any combined P-value becomes invalid because the decision to continue was data dependent. But with E-values, You just multiply them. You run your second experiment, maybe designed specifically based on insights from the first. Get two two-toolers. The combined evidence is simply E1 times E22. And the magic is, because of how expectation works, the law of iterated expectation technically, this product E22 is still a valid E-value. Its expectation under the null is still pass a 1. Even if the only reason you ran the second experiment was because E-dollars looked good. Even then, you can stop anytime, you can continue based on interim results, you can change the experiment design midway. As long as you combine the evidence by multiplication, the overall E-value remains valid. This completely solves the optional stopping P-hacking issue at a fundamental level. That is genuinely transformative for how research could be done. Wow. Okay, but chapter 4 has more, right? Something about contracts and incentives. Yeah, incentive compatibility, section 4.4. Yeah. This is fascinating. Think about a regulator, like the FDA, deciding whether to approve a new drug based on clinical trial data. They set up a contract. Okay. If your drug achieves statistical significance, you get the license worth, say, $1 billion. Now, imagine a pharma company that knows their drug is useless. It's just a placebo. The null hypothesis is true. If the FDA uses a p-value threshold, say alpha 0.05, the company knows there's a 5% chance they'll get lucky and pass the trial, even though their drug doesn't work. And if $1 billion is on the line, a 5% chance might be worth the gamble, even if they have to pay for the trial. Exactly. The p-value contract isn't incentive compatible. A company acting in bad faith still has a positive expected profit from participating. So how do E-values fix this? Because their expectation under the null is capped at 1. Precisely. The regulator designs the contract based on an E-value. Let L be the value of the license, the $1 billion, and C be the cost of running the trial. The contract says the company gets the license only if their trial produces an E-value E such that LC times E is effectively the measure. Or, more simply, the payoff dollar itself, scaled by the cost, $2, must form a valid E-variable E equals LC2. If the company knows the null is true, their expected return is EPLC LT $9. Which rearranges to EPL. Their expected gain is less than or equal to their cost. Right. There's no expected profit in participating if your drug is a placebo. The book argues that using cost-scaled E-values is essentially the only way to design these kinds of statistical contracts to be truly incentive-compatible, deterring agents who know the null is true. That's incredibly powerful, extending way beyond just academic statistics into economics and regulation. Yeah. And the chapter also touches on non-binary decisions. Yeah, briefly. It makes the point that if your decision isn't just reject, accept, but maybe has degrees of significance,
or if the loss associated with a wrong decision depends on the data itself, p-value-based rules often break down. They can't guarantee control over these more complex risk functions. Whereas e-value-based rules, Because they're built on expectation, e-value-based decision rules naturally handle these generalized loss functions and risk constraints. It reinforces the idea that e-values are this fundamental currency for statistical decision-making in general. Okay, so we've seen the flexibility. The next few chapters dive into some core methods for actually constructing and using e-values. Chapter 5 introduces universal inference. This sounds like it's meant to be broadly applicable. Exactly. It's a technique designed to work even in really messy, irregular situations where standard statistical methods might fail. Think complex mixture models, high dimensions, situations where you don't have nice asymptotic properties. So how does it achieve this universality? What's the trick? The main tool is the split likelihood ratio e-variable, or split LRT. And the trick is wonderfully simple. Sample splitting. You just cut the data in half. Pretty much. You take your full data set and randomly divide it into two independent parts. Let's call them $D and $D. And Yeah. independence here is key. Okay, got two independent chunks of data. Now what? You use one part, say $D, entirely for model building or hypothesis generation. For example, you might use $1 to find the maximum likelihood estimate under the null hypothesis, and maybe also to pick a specific alternative you want to test against. So $1 is like the discovery data set. Right. You use it to decide what likelihood ratio you want to calculate. Then, crucially, you calculate that likelihood ratio using only the other part of the data, $D. The E variable is way D text LRT, D0. Ah, so the data used to choose the hypothesis, $D is completely separate from the data used to test the hypothesis. Exactly. And because of that independence, the resulting likelihood ratio calculated on $D is mathematically guaranteed to be a valid E variable under the null, EPE lacus. It works regardless of how complex or irregular the underlying models are, because the potential bias from using the data twice, once to pick the model, once to test it, is broken by the split. That's really clever. A simple split guarantees validity, but splitting the data feels like you're throwing away half your information for the test itself, right? Doesn't that hurt power? It definitely can reduce power compared to using the full data set ideally. That's the trade-off for the guaranteed validity in complex settings. But Chapter 5 discusses ways to improve this. You can use the CrossFit LRT or subsampled LRT. How do those work? Instead of just one split, you do multiple random splits of the data. For each split, you calculate a split LRT E variable. Then you average these E variables together. Averaging reduces the variability caused by any single unlucky split and generally leads to better E power, making more efficient use of the whole data set while still maintaining the overall E value validity. Okay, so averaging across splits helps, and this universal inference idea also extends to confidence intervals. Yep. Just like you can often invert a hypothesis test to get a confidence interval, you can invert the split LRT procedure to get what the book calls E-confidence intervals, ECIs. It provides a universal way to get valid confidence sets, even in those tricky, irregular problems. Got it. Now, Chapter 6 seems to push the theory of best E-values even further. Universal inference gives us a valid E-value, maybe not the most powerful one. Chapter 6 talks about finding the absolute optimal one, the numeraire. That's right. The numeraire, often written as a nuller, is the theoretically best possible E variable for testing a potentially composite null P against a specific simple alternative Q. It's the one that achieves the maximum possible E power, EQ log EQ. And how is this maximum E power determined? It's determined by the fundamental separation between the alternative Q and the null hypothesis space P. Specifically, the max E power is equal to the minimum KL divergence between Q and any distribution P within the convex hull of the null space. Okay, minimizing KL divergence. What does that mean intuitively? It means the power is limited by how close the alternative Q is to the closest distribution within the null hypothesis set. The numeraire itself has a specific mathematical form related to this. Which involves this thing called the reverse information projection. Yes, the reverse information projection, or IPR. There's a duality here. The numeraire dollar is itself a likelihood ratio, EE equals DQ dpt. Here isn't just any null distribution, it's the RIPR of Q onto the null set P. So pi dollar is like the single distribution within the null hypothesis family that is most difficult to distinguish from the alternative Q. The hardest case for the null. That's a great way to put it.
Pi-dollar represents the toughest competitor for Q within the null world. The numeraire dollar is the likelihood ratio specifically designed to beat this toughest competitor. If IOR gives you strong evidence, you've really shown Q is different from all plausible nulls. And the book mentions pi-dollar might not be a proper probability distribution. Right. Technically, pi-dollars can be a sub-probability measure. It might integrate to less than 1. This reflects the geometry. If the null space P doesn't perfectly contain the alternative Q in some sense, the projection bials might lose some probability mass. It's a technical point, but highlights the underlying geometry. And the key takeaway comparing numeraire to universal inference. The numeraire dollar is theoretically superior. It's proven that EI is always greater than or equal to the universal inference E variable EUI. So EUI is easy to compute and always valid, which is great, but it's generally not the most powerful E variable possible. E-dollar is the gold standard for power, though often harder to calculate. Okay. Now, Chapter 7 takes us back to sequential analysis, but with a twist. Sequential anytime valid inference, or SEI. How is this different from classical sequential tests like Wald's SPRT? The huge difference is the stopping rule. Classical SPRT requires you to fix the stopping boundaries in advance. You calculate how much evidence you need, and you're locked into that plan. SPI using E-values lets you stop at any time for any reason based on the data you've seen so far, and the final E-value is still valid. Wait, any reason? So I can literally look at the data every day, and if the E-value crosses my threshold, I just stop, and it's okay? Yes. That's the anytime valid part. Or you could stop because funding ran out, or because the results look boring, or because you hit a pre-specified sample size. The validity doesn't depend on the stopping rule being fixed beforehand. How is that guaranteed? What's the machinery? The core concept is the E process. Instead of a single E value, you have a sequence of E values over time, E dollars, E2, E3, dots, ETA, where each EA day is calculated based on data up to time T. This sequence forms an E process if it satisfies the property that for any stopping time tail, even one chosen based on the data, the expected value it paid to still dead haffifier. And the guarantee that lets us control type I error uniformly over time comes from? Ville's inequality. This is like the sequential time uniform version of Markov's inequality. It's really powerful. Okay, give it to me simply. What does Ville's inequality say? It says that for any valid E process EG, the probability that it ever crosses a threshold $1 alpha at any time is no more than alpha. Yeah. So P exists, TA1 alpha. Wow. So the chance of making a type I error, even if I'm peaking constantly and stopping a moment I cross the line, is still controlled at alpha. Exactly. That's the magic of Ville's inequality in E processes. It provides the mathematical foundation for truly flexible, optional stopping. Chapter 7 also discusses how methods like the plug-in approach can achieve asymptotic log optimality in the sequential setting, meaning the growth rate of log E dollar gets closer and closer to the theoretical best rate, the KL divergence, as you collect more data. Okay, that's sequential testing sorted. Now, Chapter 8 comes back to combining results from different studies or analyses, merging E-values. We touched on this, but it's a major practical advantage. Huge advantage. Combining p-values robustly is a notorious headache. You usually need strong assumptions, like the studies being independent, to use methods like Fisher's. E-values are much simpler to merge. So what are the main ways to merge E-values? Two main scenarios. First, if you know the different E-values E-dollars, the E-dollars EK are independent, or generated sequentially, where each depends only on the past, like in an E process, then their product, prod EG, is a valid E variable. This is great for accumulating evidence strongly and relates directly to log optimality. But what if you don't know if they're independent? Maybe they used overlapping data, or there are hidden correlations between labs. This happens all the time in meta-analysis, right? Absolutely, and this is where E-values really shine. Even under completely arbitrary unknown dependence between the E-values E-allot, EK-day, their simple arithmetic average frac-1 Borkology is still guaranteed to be a valid E variable. Seriously, just averaging them works no matter how correlated they are. Yep. The expectation of the average is the average of the expectations, and since each EP gloss 1-1, the expectation of the average DAR must also be a lockaloger. It's incredibly robust. What's the catch? Is the average less powerful than the product? Generally, yes. The product tends to grow much faster if the E-values are large and independent. The average is more conservative, but buys you that incredible robustness against unknown dependent structures. So you have a choice depending on what you know or are willing to assume about your sources of evidence. Okay, the second half of the book seems to broaden the scope, showing how E-values connect to and even improve other areas of statistics.
Chapter 9 tackles multiple testing. This is huge in fields like genetics, right? Where you're testing thousands of things at once. Exactly. When you do thousands of tests, you're almost guaranteed to get some significant results just by chance, even if all the null hypotheses are true. So simply controlling the error rate for each individual test, the type I error, isn't enough. You need to control the overall rate of false discoveries. That's the false discovery rate, or FDR, the expected proportion of your discoveries that are actually wrong. Correct. And E-values provide a really natural framework for FDR control. The book introduces compound E-variables, which basically put a bound on the sum of expectations of E-values, corresponding to true null hypotheses among those you reject. This leads directly to the E-Benjamini-Hochberg procedure, EBH. So an E-value version of the famous Benjamini-Hochberg procedure. Precisely. It works very similarly. You rank your hypotheses based on their E-values, or calibrated p-values from them, and apply a threshold rule that's proven to control the FDR. But then Chapter 9 introduces something really counterintuitive in Section 9.5, stochastic rounding. Wait, stochastic random. You're adding randomness back into this rigorous procedure. How does that help? It sounds crazy, but yes, the standard EBH, like standard BH, can be a bit conservative. It might miss some true discoveries that fall just below the rejection threshold. Stochastic rounding takes those borderline E-values. The ones that almost made it. Yeah. And it uses an external random variable, like a coin flip, essentially, but using a uniform variable, to randomly round some of them up across the threshold. The key is that this randomization is done in a way that, on average, maintains the EPE-like weighting property for the procedure as a whole. So you might reject a few more hypotheses, some of which might be true positives you'd otherwise miss, but the randomization is calibrated so you don't violate the overall FDR guarantee. Exactly. It's a way to inject a bit of noise to gain power. Procedures like DBH use this idea to significantly boost the number of discoveries compared to standard EBH without sacrificing the mathematical rigor of FDR control. It's about getting the most out of your E-values in a high-throughput setting. That's fascinating. Okay, Chapter 13 then moves from controlling false discoveries and testing to controlling errors and confidence sets. What's the equivalent error rate here? It's the false coverage rate, FCR. Imagine you construct many confidence intervals, say, for different gene effects. FCR is the expected proportion of the intervals you constructed that fail to cover the true parameter value. It's the confidence interval analog of FDR. And E-values help here too. Yes, because you can define E-confidence intervals, ECIs, based on inverting E-value tests, like from universal inference. Using these ECIs within appropriate procedures allows for guaranteed FCR control, which is Theorem 13.7. And the chapter also mentions combining confidence sets using a majority vote. Right. This is a neat general idea. If you have several different confidence sets for the same parameter, maybe from different methods or data subsets, Abedother, Dot, CK2, the sets CCon are formed by taking all the points that are included in at least half of the individual sets, often has better coverage properties than the individual sets. E-values provide a way to generalize and analyze this kind of robust ensemble method for interval estimation. Okay, chapters 10 and 14 seem more theoretical, dealing with approximation and the underlying structure. Chapter 10 talks about approximate E-values. Why would we need those? Sometimes calculating an exact E-variable, EPE-LEC2-1, is just too hard computationally, especially in very high-dimensional problems or with massive data sets. So, Chapter 10 explores methods to construct epsilon approximate E-variables. Meaning their expectation might be slightly bigger than 1, like EPE-LEC1 plus epsilon? Exactly. You allow for a tiny bit of inflation in the expected value under the null, controlled by a small epsilon, in exchange for computational tractability. For many large-scale applications, this tiny potential violation of the strict type I error guarantee might be perfectly acceptable. And Chapter 14 revisits the fundamental nature of E-values versus P-values through representation theorems. What's the key takeaway? It formalizes the intuition we discussed earlier. The representation theorem for E-variables, Theorem 14.4, essentially shows that E-variables are, at their core, generalized conditional likelihood ratios. Their structure is fundamentally tied to comparing probability measures via expectation. Whereas P-values? The representation theorem for P-variables, Theorem 14.5, shows they are fundamentally conditional probabilities specifically, related to the probability of observing a test statistic as extreme or more extreme than the one you got, conditioned on relevant information. Their structure is tied to tail probabilities and rankings. And this difference in structure explains why P-values depend on the stopping rule, because the ranking depends on the whole sample space defined by the rule, while E-values
based on likelihood ratios expectation don't. That's a big part of it, yes. The expectation-based definition of e-values makes them inherently more robust to the sampling plan. This difference is also highlighted again briefly in Chapter 12 on p-value merging. It points out that many sophisticated methods for combining p-values actually work by first converting the p-values into e-values using calibrators, then merging the e-values, often by averaging or weighted averaging, and maybe converting back. Or they rely on strong assumptions like independence, like Fisher's method. Even the most general mathematical descriptions of admissible p-value merging functions often involve mixtures of p to e conversions, implicitly showing that e-values are often the more fundamental currency for combining evidence robustly. Right. Okay, almost there. Chapter 15 talks about improved bounds. We said Markov's inequality can be conservative. Can we do better? Yes, sometimes significantly better. If you happen to know something extra about the shape of the probability distribution of your E variable under the null, for example, if you know its density function is unimodal, has only one peak, or is decreasing, then you can use probability inequalities that are much tighter than the general Markov bound. How much tighter? Potentially, you could reduce the rejection threshold by a factor of 2, from 15.7. So instead of needing your E-value dollars to be greater than $1 alpha to reject at level alpha, you might only need your Wang alpha. Wow, so you could potentially reject the null with only half the evidence required by the basic Markov rule just by knowing something about the E-value's distribution shape. Exactly. It translates directly into a potentially massive gain in statistical power if you have that extra structural information. And finally, Chapter 16 really drives home the universality by connecting E-values to risk measures in finance. Yeah, this shows the framework isn't just for academic hypothesis testing. Quantitative risk measures like value at risk, VAR, or expected shortfall, ES, are used everywhere in banking and insurance to forecast potential losses. Regulators need ways to rigorously test if these forecasts are actually any good. How do E-values help with that? The chapter introduces backtest E statistics. These are specific E variables, let's call one E-cars R, where X is the observed outcome and R is the risk forecast, designed precisely so that their expected value is a p-phi if the risk forecast R is adequate, e.g. the true risk AKO phi SP. But if the forecast is bad, if the true risk is higher than predicted, then the expectation E will be greater than 1. That's the idea. If you observe the backtest E statistic consistently averaging above 1 over time, you have direct statistical evidence that the risk model is failing, that it's underestimating the risk. So regulators can use this to audit banks' risk models? Exactly. The book gives specific examples, like the E statistic theorem 16.11, for testing expected shortfall forecasts non-parametrically. It's a powerful demonstration that the E-value concept, this valid bet against a hypothesis, provides a universal language for statistical validation, far beyond traditional scientific hypothesis testing. Hashtag outro. Wow. Okay, that was quite a tour through a really dense and important piece of work. As we wrap up this look at hypothesis testing with E-values by Professors Ramdas and Wang, it feels like the potential impact here is just enormous. For listeners, whether you're doing research, working with data in industry, or just learning what are the absolute key takeaways, maybe 3 main benefits? I think we can boil it down to 3 core themes. First, E-values are fundamental. They aren't just some quirky alternative, they're deeply connected to the core concepts of statistical evidence, like likelihood ratios. We saw that powerful tests fundamentally rely on the existence of powered E variables. They're part of the bedrock. Okay, fundamental. What's second? They are incredibly flexible. This is maybe the most immediate practical win. They liberate you from fixed sampling plans. You get optional stopping, the ability to adapt your research based on incoming data without invalidating your results. And universal inference gives you tools to handle really complex, irregular problems where older methods might just break. Fundamental, flexible. And the third? They are unified. E-values act like a common currency. They provide a single, consistent way to combine evidence from different sources, even if those sources have weird, unknown dependencies, just average them. And they provide the foundation for controlling these modern, complex error rates like FDR in multiple testing and FCR for confidence intervals. It ties a lot of modern statistical problems together. Yeah, that unification feels really powerful. We started this whole conversation with that confusing coin toss example where the p-value gave completely different answers depending on the hidden stopping rule. E-values seem to cut right through that confusion. They do. The E-value for that data would be the same, regardless of whether it was case A or case B. So maybe a final thought for everyone listening. We've seen E-values are fundamental, flexible, unified. They solve real practical problems like optional stopping. So the question becomes,
If a hypothesis is really worth testing scientifically, shouldn't we be summarizing the evidence using a measure, the e-value, whose meaning and validity doesn't evaporate based on when or why we decided we had seen enough data? That really is the core question, isn't it? It challenges us to think about what constitutes durable statistical evidence. It's the promise of this e-value framework. We really hope this overview has given you a good sense of the depth and utility here. And one last time, we wholeheartedly recommend reading the original book by Ramdas and Wang. It's all in there, laid out beautifully. The link really is in the show notes. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগত। আপনারা শুনছেন আমাদের উইকেন্ড বুক রিভিউ পর্ব। আমি নিকিতা। আর আমি পাভলভ। ধরুন একজন বিজ্ঞানী 8 বার একটা কয়েন টস করলেন আর 7 বারই হেড পেলেন। বেশ অবাক করার মতো, তাই না? হ্যাঁ, খুবই ইন্টারেস্টিং রেজাল্ট। কিন্তু এখানে একটা প্যাচ আছে। এই যে ডেটাটা পাওয়া গেল, এটা কিভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে? মানে উনি কি ঠিক 8 বারই টস করবেন বলে শুরু করেছিলেন, নাকি অন্য কোনো প্ল্যান ছিল? যেমন ধরুন, যতক্ষণ না পরপর 5টা হেড আসে ততক্ষণ টস করে যাবেন, আর সেটা ঘটল গিয়ে 8 নম্বর টসে। ঠিক। আর এই প্রশ্নটা কিন্তু খুব জরুরি। একদম, কারণ আমরা যেভাবে সাধারণত স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস করি, বিশেষ করে পি ভ্যালু ব্যবহার করে, হ্যাঁ, পি ভ্যালু, সেখানে এই ডেটা সংগ্রহের পদ্ধতির উপর নির্ভর করে ফলাফলের তাৎপর্য কিন্তু পাল্টে যেতে পারে। তাই নাকি? কিভাবে? যেমন ধরুন, যদি ওই নির্দিষ্ট 8 বারই টস করা হয়ে থাকে, তাহলে পি ভ্যালু বেরোবে 0.035। এটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু স্ট্যাটিস্টিক্যালি সিগনিফিকেন্ট, মানে তাৎপর্যপূর্ণ ধরা হয়। কিন্তু যদি নিয়মটা এমন হয় যে পরপর 5টা হেড না পাওয়া পর্যন্ত টস চালিয়ে যেতে হবে, আর সেটা 8 বারের বার ঘটল, তাহলে কিন্তু পি ভ্যালু হয়ে যাচ্ছে 0.078। ও, তার মানে 0.05 এর বেশি। হ্যাঁ, যেটা হয়তো আর তাৎপর্যপূর্ণ বলে ধরা হবে না। তার মানে একই ডেটা, 7টা হেড 8টা টসে, কিন্তু কিভাবে পেলাম সেই পেছনের গল্পটা আলাদা হওয়ার জন্য আমাদের সিদ্ধান্তটাই পাল্টে যাচ্ছে। এটা তো বেশ গোলমেল ব্যাপার। ঠিক এখানেই আজকের আলোচনার বিষয়টা আসছে। আমরা আজ অধ্যাপক আদিত্য রামদাস আর অধ্যাপক রুওদু ওয়াংয়ের লেখা একটা অসাধারণ বইটার নাম হাইপোথেসিস টেস্টিং উইথ ই ভ্যালিউজ, তাই তো? হ্যাঁ, এই বইটা নিয়েই কথা বলবো। এই বইটা পরিসংখ্যানের জগতে একটা নতুন ধারণা, বা বলা ভালো একটা শক্তিশালী বিকল্প ধারণা নিয়ে এসছে, যার নাম ই ভ্যালিউ। ই ভ্যালিউ, ঠিক তাই। আর এই ই ভ্যালিউ এই ধরনের পরিস্থিতিতে, যখন ডেটা সংগ্রহের প্রক্রিয়াটা একটু ঘোলাটে থাকে, বা ধরুন প্রক্রিয়াটা ডেটার উপরই কিছুটা নির্ভর করে, তখন অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য একটা পথ দেখাতে পারে। আর অধ্যাপক ওয়াংয়ের গভীর গবেষণালব্ধ বইটার একটা খুব সংক্ষিপ্ত পরিচয় বলতে পারেন। আমরা বরং একটু লেখকদের সাথে পরিচিত হয়ে নিই। অধ্যাপক আদিত্য রামদাস, উনি কার্নেগি মেলন ইউনিভার্সিটির স্ট্যাটিস্টিক্স ও ডেটা সায়েন্স এবং মেশিন লার্নিং বিভাগের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর। উনি ইউসি বার্কলি থেকে পোস্টডক করেছেন, আর সিএমইউ থেকে পিএইচডি করার সময় উমেশকে গাওয়াস্কর মেমোরিয়াল থিসিস অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছেন। দারুণ। আর তার আন্ডারগ্র্যাড ছিল আইআইটি বম্বে থেকে কম্পিউটার সায়েন্সে। সেখানে সর্বভারতীয় র্যাঙ্ক ছিল 47। বেশ ইমপ্রেসিভ ব্যাকগ্রাউন্ড। আর অধ্যাপক রুওদু ওয়াং? হ্যাঁ, অধ্যাপক রুওদু ওয়াং হলেন ইউনিভার্সিটি অফ ওয়াটারলুর স্ট্যাটিস্টিক্স ও অ্যাকচুয়ারিয়াল সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপক। আচ্ছা। ওনার গবেষণার মূল জায়গাগুলো হলো কোয়ান্টিটেটিভ রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, অ্যাকচুয়ারিয়াল সায়েন্স, ফিনান্সিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং, বেশ বিস্তৃত পরিসরে কাজ করেন। প্রবাবিলিটি, স্ট্যাটিস্টিক্স, ইকোনমিক থিওরি, অনেক কিছুই আছে। বোঝাই যাচ্ছে দুজনেই এই ফিল্ডের খুব অভিজ্ঞ গবেষক। একদম। আচ্ছা, আমরা আমাদের শ্রোতাদের একটা অনুরোধ করতে চাই। আপনারা এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন বা না করুন, সেটা অবশ্যই আপনাদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত, কিন্তু এই বইটা পড়ার জন্য সময় বের করাটা খুব জরুরি। হ্যাঁ, এই অত্যন্ত মূল্যবান আর খুব যত্ন নিয়ে লেখা বইটি পড়ার জন্য অবশ্যই কিছুটা সময় বের করবেন। আমরা বইটির লিংক শো নোটসে দিয়ে দিয়েছি। বেশ, তাহলে শুরু করা যাক। ই ভ্যালুর জগতে প্রবেশ করি। চলুন, প্রথমেই যদি খুব সহজ করে বুঝি, এই ই ভ্যালু জিনিসটা আসলে কি, ইটা কিসের জন্য? আচ্ছা, ই ভ্যালু হলো ধরুন
এমন একটা সংখ্যা যা আমরা ডেটা থেকে গণনা করি। এটা সবসময় নন নেগেটিভ হয়, মানে 0 বা তার বেশি। আচ্ছা, এর মূল বৈশিষ্ট্যটা হলো আমরা যে হাইপোথেসিসটাকে ভুল প্রমাণ করতে চাইছি, মানে যাকে আমরা নাল হাইপোথেসিস বলি, নাল হাইপোথেসিস, সেই হাইপোথেসিসটা যদি সত্যি হয় তাহলে এই ই ভ্যালুর প্রত্যাশিত মান, মানে গড় মান 1-এর বেশি হবে না, বড় জোর 1 হতে পারে। ও, এক্সপেকটেশন বা প্রত্যাশিত মান 1-এর কম বা সমান, এই জন্য কি ই? হ্যাঁ, এই ই অক্ষরটাকে আমরা এক্সপেকটেশন বা প্রত্যাশার প্রতীক হিসেবে ভাবতে পারি। আবার কেউ কেউ এটাকে এভিডেন্স বা প্রমাণের প্রতীক হিসেবেও দেখেন, মানে কতটা প্রমাণ জোগাড় হলো। তার মানে ই ভ্যালুর মান যত বড় হবে, নাল হাইপোথিসিসের বিরুদ্ধে প্রমাণটা ততই জোরালো হবে। ব্যাপারটা কি এরকম? একদম। ই ভ্যালু যত 1-এর চেয়ে বড় হবে, নাল হাইপোথেসিসটা তত বেশি প্রশ্নের মুখে পড়বে, তত বেশি চ্যালেঞ্জড হবে। আচ্ছা, এখন স্বাভাবিকভাবেই একটা প্রশ্ন আসে, পি ভ্যালু তো পরিসংখ্যান জগতে গবেষণায় এত বছর ধরে রাজত্ব করছে, সবাই ব্যবহার করছে। হ্যাঁ, এটা তো স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস প্রায়। তাহলে আবার নতুন করে এই ই ভ্যালুর প্রয়োজন কেন পড়ল? পি ভ্যালু থাকতে ই ভ্যালু কেন? খুব ভালো প্রশ্ন। এর কারণটা হলো পি ভ্যালুর কিছু সীমাবদ্ধতা আছে, বিশেষ করে কিছু পরিস্থিতিতে। যেমন আমরা শুরুতেই দেখলাম, ডেটা সংগ্রহের নকশার উপর পি ভ্যালু খুব বেশি নির্ভরশীল হতে পারে। হ্যাঁ, ওই কয়েন টসের উদাহরণটা। ঠিক। আরেকটা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, পি ভ্যালুকে অনেক সময় একটু অন্যভাবে দেখা হয়, যেন ডেটা দেখে ফেলার পর আপনি এমন একটা প্রশ্ন বা টেস্ট স্ট্যাটিস্টিক তৈরি করছেন যাতে আপনার পাওয়া ডেটাটা খুব অস্বাভাবিক মনে হয়, মানে যদি নাল হাইপোথেসিস সত্যি হয় আর কি। পিছন ফিরে তাকিয়ে সেরা বাজিটা ধরার মতো। অনেকটা তাই। এটাকে বলা হয় হাইন্ডসাইট অপটিমাল বেট, মানে পরে বুঝে করা সেরাবাজি। এটা অনেক সময় নাল হাইপোথেসিসের বিরুদ্ধে প্রমাণকে একটু ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখাতে পারে। ও, আর ই ভ্যালু? ই ভ্যালুর ধারণাটা অনেক বেশি সরাসরি বাজি ধরার মতো। ভাবুন, আপনি নাল হাইপোথেসিসকে ভুল প্রমাণ করার জন্য শুরুতে 1 টাকা বাজি ধরেছেন। আচ্ছা, পরীক্ষা শেষে আপনার ডেটা থেকে পাওয়া ই ভ্যালু যদি হয় ধরুন 10, তার মানে আপনার ওই প্রাথমিক বাজিটা ডেটার জোরে 10 গুণ বেড়ে গেছে। বা তার মানে ই ভ্যালু সরাসরি প্রমাণের শক্তি বা বাজির পরিমাণটা বলছে। একদম। এই বাজি ধরার ব্যাখ্যাটা বা বেটিং ইন্টারপ্রিটেশন ই ভ্যালুকে অনেক বেশি শক্তিশালী আর নমনীয় করে তোলে। ইন্টারেস্টিং। এই যে বাজি ধরার মতো ব্যাপারটা বা এই অন্যরকম দৃষ্টিভঙ্গি, এটা ই ভ্যালুকে কি কি বাড়তি সুবিধা দেয়? মানে পি ভ্যালুতে যা পাওয়া যায় না বা পাওয়া কঠিন। বেশ কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা আছে। প্রথমটা হলো পোস্ট হক সিদ্ধান্ত নেওয়া, মানে ডেটা দেখার পরেও আপনি ঠিক করতে পারেন কতটা শক্তিশালী প্রমাণ পেলে আপনি নাল হাইপোথেসিস বাতিল করবেন। পি ভ্যালুর মতো আগে থেকে 0.05 বা 0.01 ঠিক করে রাখতে হচ্ছে না। অতটা কঠোরভাবে নয়। ই ভ্যালুর ক্ষেত্রে এই বাধ্যবাধকতাটা কম। এমনকি আপনি শুধু হ্যাঁ না বা গ্রহণ বর্জনের সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে আরও জটিল সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। ধরুন, যেখানে ডেটার উপর ভিত্তি করে আপনার ক্ষতি বা লাভের পরিমাণটা বদলাতে পারে, মানে ডেটা নির্ভর লস ফাংশন, ডেটা ডিপেন্ডেন্ট লস ফাংশন ব্যবহার করা যায়। এটা তো গবেষণার বাস্তবতার সাথে অনেক বেশি মেলে, কারণ অনেক সময় তো ডেটা হাতে পাওয়ার পর আমরা বুঝতে পারি ঠিক কোন প্রশ্নটা করা উচিত ছিল বা কতটা ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে। ঠিক তাই। দ্বিতীয় বড় সুবিধা হলো ওই যে বললাম, ঐচ্ছিক ধারাবাহিকতা বা থামা, মানে অপশনাল কন্টিনিউয়েশন বা স্টপিং। অপশনাল কন্টিনিউয়েশন, স্টপিং, এটা একটু বুঝিয়ে বলবেন? ধরুন একজন গবেষক কিছু ডেটা সংগ্রহ করলেন, একটা ই ভ্যালু গণনা করলেন, দেখলেন মানটা বেশ ভালো, কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো যথেষ্ট বড় নয়। আচ্ছা, তিনি চাইলে পরীক্ষা এখানেই থামিয়ে দিতে পারেন। আবার ডেটা দেখে যদি মনে হয় আরও ডেটা দরকার, তাহলে আরও ডেটা সংগ্রহ করার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। আর তাতে রেজাল্টের বৈধতায় সমস্যা হবে না। এখানেই মজাটা, নতুন ডেটা থেকে পাওয়া ই ভ্যালুকে আগেরটার সাথে খুব সহজেই জুড়ে দেওয়া যায়। সাধারণত শুধু গুণ করে দিলেই চলে। গুণ করে? এত সহজ? হ্যাঁ, এই সম্মিলিত ই ভ্যালুটা তখন মোট প্রমাণের পরিমাণ নির্দেশ করে এবং পুরো প্রক্রিয়াটা সংখ্যাগতভাবে বৈধ থাকে। পি ভ্যালুর ক্ষেত্রে তো এটা একটা বিরাট সমস্যা। আমরা তো জানি যে ডেটা দেখতে দেখতে যদি থামা বা এগোনোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, হ্যাঁ, তাহলে টাইপ 1 এরার, মানে ভুল করে নাল হাইপোথেসিস বাতিল করার ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়। এটাকে তো পি হ্যাকিং বলা হয়, তাই না? যেখানে গবেষকরা হয়তো নিজের অজান্তেই এমন ফলাফল খুঁজে বের করেন যা আসলে সত্যি নয়।
একদম। ই ভ্যালু এই সমস্যাটার একটা খুব সুন্দর সমাধান দেয়। যেহেতু যে কোনো সময় থামা যায় আর প্রমাণ জমা হতে থাকে, তাই পি হ্যাকিংয়ের এই বিশেষ রিস্কটা থাকে না। তার মানে এটা অনেক বেশি ফ্লেক্সিবল। আর কোনো সুবিধা? তৃতীয় সুবিধা হলো সহজ সমন্বয় বা কম্বিনেশন। ধরুন বিভিন্ন গবেষক একই হাইপোথেসিস নিয়ে আলাদা আলাদা গবেষণা করলেন, প্রত্যেকে নিজের ডেটা থেকে একটা করে ই ভ্যালু পেলেন। হ্যাঁ, এই আলাদা আলাদা মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ই ভ্যালুগুলোকে খুব সহজেই গুণ করে একটা সম্মিলিত ই ভ্যালু পাওয়া যায়। এটা সামগ্রিক প্রমাণের একটা চিত্র দেবে। যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট না হয়, যদি একটা আর একটার উপর কিছুটা নির্ভর করে, তখনও অনেক ক্ষেত্রে ই ভ্যালুগুলোকে সহজেই একত্রিত করা যায়। যেমন যদি পরীক্ষাগুলো ক্রমানুসারে করা হয়, সিকোয়েন্সিয়ালি ডিপেন্ডেন্ট, তাহলেও গুণ করা যেতে পারে। আবার যদি নির্ভরতার ধরনটা জানা না থাকে, তখন হয়তো গড় অ্যারিথমেটিক মিন ব্যবহার করা যেতে পারে। সেটাও একটা বৈধ ই ভ্যালু দেবে। তার মানে বিভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া প্রমাণকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে মেলানোর একটা খুব সরল পদ্ধতি দিচ্ছে ই ভ্যালু। এই সুবিধাগুলো তো খুবই আকর্ষণীয় লাগছে। হ্যাঁ, এগুলোই ই ভ্যালুকে খুব পাওয়ারফুল করে তুলেছে। বইটাতে নিশ্চয়ই এগুলো নিয়ে আরও গভীরে আলোচনা করা হয়েছে। আমরা যদি বইয়ের কিছু মূল অধ্যায়ের দিকে তাকাই, তাহলে হয়তো ধারণাগুলো আরও স্পষ্ট হবে, বিশেষ করে যারা সবে গবেষণা শুরু করছেন বা ইন্ডাস্ট্রিতে ডেটা নিয়ে কাজ করছেন তাদের জন্য। প্রথম দিকের অধ্যায়গুলো তো বেসিক নিয়ে, তাই না? হ্যাঁ, বইয়ের প্রথম 4টে অধ্যায় মানে চ্যাপ্টার 1 থেকে 4 ই ভ্যালুয়ের একেবারে মৌলিক ধারণাগুলো তৈরি করে। যেমন চ্যাপ্টার 2 দেখায় যে ই ভ্যালু আর পি ভ্যালু কিন্তু একেবারে আলাদা নয়। ও, এদের মধ্যে সম্পর্ক আছে? হ্যাঁ, বেশ সহজ সম্পর্ক। যে কোনো ই ভ্যালু ই থেকে আপনি খুব সহজেই একটা পি ভ্যালু পেতে পারেন। নিয়মটা হলো 1e একটা বৈধ পি ভ্যালু। 1/e কিভাবে? এটা আসলে মার্কোভের অসমতা নামে একটা বেশ পরিচিত গাণিতিক ফলাফলের সরাসরি প্রয়োগ। মার্কোভের অসমতা খুব সহজ করে বললে বোঝায়, একটা নন নেগেটিভ জিনিসের গড় যদি 1 হয়, তাহলে সেটার মান 10 হওয়ার সম্ভাবনা 10%-এর বেশি হতে পারে না, বা 20 হওয়ার সম্ভাবনা 5%-এর বেশি হতে পারে না। মানে মান যত বাড়বে সেই মান পাওয়ার সম্ভাবনা তত কমবে গড়ের অনুপাতে। ঠিক তাই। ই ব্যবহার করে আমরা নাল হাইপোথিসিসের অধীনে ই এর মান ই হওয়ার সম্ভাবনাকে বাউন্ড করতে পারি, যা পি ভ্যালুর সংজ্ঞার সাথে মেলে। আচ্ছা, তার মানে ই ভ্যালু ব্যবহার করেও আমরা চাইলে পি ভ্যালুর মতো একটা সম্ভাব্যতা পেতে পারি, কিন্তু এর নিজস্ব শক্তি তো অন্য জায়গায়। অবশ্যই। ওই যে বাজি ধরার ব্যাখ্যাটার কথা বললাম অধ্যায় 1.5, সেটাই ই ভ্যালুর মূল শক্তিগুলোর উৎস। অধ্যায় 3 আলোচনা করে অপটিম্যালিটি আর পাওয়ার নিয়ে, মানে কোন ই ভ্যালুটা কোন পরিস্থিতিতে সবচেয়ে ভালো কাজ করে, সবচেয়ে শক্তিশালী প্রমাণ দেয়। সবচেয়ে শক্তিশালী ই ভ্যালু। হ্যাঁ, এখানে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কনসেপ্ট হলো লাইকলিহুড রেশিও। সহজ কথায় এটা হলো আপনার ডেটাটা অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিসের, মানে যেটা আপনি প্রমাণ করতে চাইছেন তার অধীনে পাওয়ার সম্ভাবনা, আর নাল হাইপোথিসিসের অধীনে পাওয়ার সম্ভাবনার অনুপাত। আচ্ছা, অনেক সাধারণ ক্ষেত্রে এই লাইকলিহুড রেশিওটাই হলো সবচেয়ে শক্তিশালী, বা বলা ভালো লগ অপটিমাল ই ভ্যালু। লগ অপটিমাল? হ্যাঁ, মানে হলো লম্বা সময় ধরে বাজি ধরলে এটাই আপনার প্রত্যাশিত লাভকে লগারিদমিক স্কেলে সবচেয়ে বেশি বাড়াবে। আর ই ভ্যালুর কার্যকারিতা মাপার জন্য বইটাতে ই পাওয়ার নামে একটা ধারণা ব্যবহার করা হয়েছে। এটা মূলত ই ভ্যালুর লগারিদমের প্রত্যাশিত মান। বেশ টেকনিক্যাল কিন্তু ইন্টারেস্টিং। আচ্ছা, এই মৌলিক বিষয়গুলোর পর বইটা কি এদিকে ফোকাস করে যে কখন বা কেন ই ভ্যালু ব্যবহার করাটা বিশেষভাবে জরুরি হয়ে পড়ে? ঠিক তাই। অধ্যায় 4 এ ব্যাপারটি নিয়েই এটা জোর দেয় যে যখন আমাদের সিদ্ধান্তগুলো ডেটার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, যেমন ডেটা দেখার পর আমরা ঠিক করি পরীক্ষা চালিয়ে যাব কি না, বা কোন অ্যানালিসিসটা করব, অথবা যখন ওই অপশনাল স্টপিংয়ের সুযোগটা থাকে, তখন ই ভ্যালু ব্যবহার করাটা প্রায় অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এখানে ইনসেন্টিভ সামঞ্জস্যের ধারণাটা আসে। ইনসেন্টিভ সামঞ্জস্য? হ্যাঁ, বইটাতে একটা দারুণ উদাহরণ দেওয়া হয়েছে ফার্মাসিউটিক্যাল ট্রায়ালের মাধ্যমে। ও, ফার্মাসিউটিক্যাল ট্রায়াল, এটা তো খুব প্রাসঙ্গিক উদাহরণ, একটু খুলে বলবেন? হ্যাঁ, ধরুন একটা ওষুধ কোম্পানি একটা নতুন ওষুধের কার্যকারিতা পরীক্ষা করার জন্য ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল করছে। এখন রেগুলেটরি সংস্থা, ধরুন FDA, তাদের নিয়ম হলো ট্রায়ালের ফলাফলে পি ভ্যালু যদি 0.05-এর কম হয় তবেই ওষুধটা অ্যাপ্রুভড হবে। হ্যাঁ, এটাই তো সাধারণ নিয়ম। কিন্তু এখানে একটা সমস্যা হতে পারে।
ধরুন কোম্পানিটা ভেতরে ভেতরে জানে বা সন্দেহ করে যে তাদের ওষুধটা আসলে খুব একটা কাজের না, মানে প্ল্যাসিবোর মতোই। আচ্ছা। তাহলেও তাদের ট্রায়ালটা চালিয়ে যাওয়ার একটা আর্থিক ইনসেন্টিভ বা প্রণোদনা থাকতে পারে। কেন? কারণ ওষুধটা অকার্যকর হলেও স্ট্যাটিস্টিক্যালি 5% সম্ভাবনা তো আছেই যে ভাগ্যক্রমে পি ভ্যালু 0.05-এর কম চলে আসবে। ও আচ্ছা। আর যদি সেটা হয় তাহলে তারা হয়তো কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করার অনুমতি পেয়ে যাবে। যদি এই সম্ভাব্য লাভটা ট্রায়াল চালানোর খরচের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে অকার্যকর ওষুধের ট্রায়াল চালানোটাও তাদের জন্য যুক্তিসঙ্গত মনে হতে পারে। এটা তো একটা সিরিয়াস এথিক্যাল এবং ফিনান্সিয়াল সমস্যা। ই-ভ্যালু এখানে কিভাবে সাহায্য করতে পারে? বইতে একটা বিকল্প ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে, যেটা ই-ভ্যালুর উপর ভিত্তি করে। ধরা যাক নিয়মটা এমন হলো যে ট্রায়ালের শেষে যে ই-ভ্যালু পাওয়া যাবে কোম্পানি সেটার সমানুপাতিক হারে লাভ করবে, অবশ্যই ট্রায়ালের খরচ বাদ দিয়ে। ই-ভ্যালুর সমানুপাতিক লাভ? হ্যাঁ। এখন ভাবুন, যদি ওষুধটা সত্যি অকার্যকর হয়, মানে নাল হাইপোথিসিস সত্যি, তাহলে আমরা কি জানি? ই-ভ্যালুর প্রত্যাশিত মান 1 বা তার কম। ঠিক। তার মানে অকার্যকর ওষুধের ক্ষেত্রে কোম্পানির প্রত্যাশিত লাভ খরচ বাদ দিলে 0 বা নেগেটিভ হবে। ও, তার মানে লস? হ্যাঁ, বা লাভ নেই। ফলে যে কোম্পানিগুলো জানে বা সন্দেহ করে যে তাদের ঔষধ কাজ করবে না, তাদের আর ট্রায়াল চালানোর কোনো আর্থিক কারণ থাকবে না। শুধু যারা আত্মবিশ্বাসী যে তাদের ঔষধ কার্যকর এবং তাই একটা বড় ই-ভ্যালু পাওয়ার আশা রাখে, তারাই ট্রায়াল চালাবে। বাহ, এটাকেই বলা হচ্ছে ইনসেন্টিভ সামঞ্জস্য। মানে সিস্টেমটাই এমন যে সবার সঠিক কাজটা করার জন্যই মোটিভেশন থাকে। একদম। মানে পরিসংখ্যানের একটা ধারণা কিভাবে নীতিগত আর আর্থিক প্রণোদনা কাঠামোকেও ঠিক দিকে চালিত করতে পারে, এটা তার একটা দারুণ উদাহরণ। সত্যি ভাবনার মতো দারুণ একটা প্রয়োগ। আচ্ছা, বইয়ের পরের অংশ অধ্যায় 5 থেকে 8, এগুলো কি মূলত ই-ভ্যালু তৈরি করার বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করে? হ্যাঁ, এই অংশটা একটু বেশি পদ্ধতিগত বা মেথোডোলজিক্যাল। অধ্যায় 5 যেমন ইউনিভার্সাল ইনফারেন্স নামে একটা খুব সাধারণ কিন্তু শক্তিশালী পদ্ধতির কথা বলে। ইউনিভার্সাল ইনফারেন্স? হ্যাঁ, এর বিশেষত্ব হলো এটা অনেক জটিল স্ট্যাটিস্টিক্যাল মডেলেও কাজ করে, যেখানে হয়তো প্রথাগত পদ্ধতি ব্যবহার করা খুব কঠিন বা অসম্ভব। এর একটা মূল টেকনিক হলো ডেটাকে দুভাগে ভাগ করা, মানে স্প্লিট করা। ডেটা স্প্লিটিং? হ্যাঁ, এক ভাগ দিয়ে মডেলের কিছু প্যারামিটার এস্টিমেট করা, আর অন্য ভাগ দিয়ে সেই এস্টিমেটের ভিত্তিতে লাইকলিহুড রেশিও গণনা করে ই-ভ্যালু তৈরি করা। এটাকে স্প্লিট লাইকলিহুড রেশিও বলে। ইন্টারেস্টিং। তার মানে টেস্টিংয়ের সমস্যাকে এস্টিমেশনের সমস্যায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অনেকটা তাই। এটা একটা রিডাকশন। আর অধ্যায় 6-এ নিউমেরিয়া বলে একটা কনসেপ্ট আছে, সেটা কি? নিউমেরিয়ার হলো একটা নির্দিষ্ট অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিসের জন্য সংজ্ঞায়িত তত্ত্বগতভাবে সবচেয়ে শক্তিশালী বা লগ অপটিমাল ই-ভ্যালু। সবচেয়ে শক্তিশালী ইউনিভার্সাল ইনফারেন্সের চেয়েও? হ্যাঁ, সাধারণত ইউনিভার্সাল ইনফারেন্স থেকে পাওয়া ই-ভ্যালুর চেয়ে এটা ভালো ফল দেয় যদি অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিসটা সঠিকভাবে নির্দিষ্ট করা যায়। এই নিউমেরিয়ার ই-ভ্যালুটা আসলে নাল আর অল্টারনেটিভ হাইপোথিসিসের মধ্যে তথ্যের দূরত্ব বা পার্থক্য, মানে ক্যালব্যাক-লাইবলার ডাইভারজেন্স বা KL ডাইভারজেন্সের সাথে গাণিতিকভাবে সম্পর্কিত। বেশ গভীর বিষয়। এরপর অধ্যায় 7 আলোচনা করে সিকোয়েন্সিয়াল অ্যানালিসিস বা ক্রমিক বিশ্লেষণ নিয়ে। ই প্রসেস কি এরই অংশ? ঠিক ধরেছেন। ই প্রসেস হলো ই-ভ্যালুর ক্রমিক বা সময়ের সাথে পরিবর্তনশীল রূপ। ধরুন আপনার ডেটা একের পর এক আসছে, যেমন ধরুন একজন রোগীর স্বাস্থ্য ডেটা সময়ের সাথে সাথে আসছে। আচ্ছা। প্রতিটি নতুন ডেটা পয়েন্ট পাওয়ার পর আপনি আপনার ই-ভ্যালু আপডেট করতে পারেন। এই যে ক্রমিক ই-ভ্যালুগুলোর ধারা, এটাই হলো ই প্রসেস। আর এটা সুবিধা কি? এটা এনি টাইম ভ্যালিড ইনফারেন্স সম্ভব করে। মানে আপনি যে কোনো মুহূর্তে ডেটা দেখা থামিয়ে আপনার তখনকার ই-ভ্যালুটিকে প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন। যে কোনো মুহূর্তে? হ্যাঁ, এবং পুরো প্রক্রিয়া জুড়ে টাইপ 1 ত্রুটির সম্ভাবনা একটা নির্দিষ্ট সীমার নিচে নিয়ন্ত্রিত থাকে। এই নিয়ন্ত্রণটা নিশ্চিত করা হয় ভিলের অসমতা বা ভিলস ইনইকুয়ালিটি দিয়ে, যা মার্কভের অসমতার একটা সিকোয়েন্সিয়াল বা ক্রমিক ভার্জন। আমরা তো ওয়ার্ল্ডের ক্লাসিক্যাল সিকোয়েন্সিয়াল প্রবাবিলিটি রেশিও টেস্ট বা SPRT এর কথা জানি। সেটাও তো ডেটা দেখতে দেখতে সিদ্ধান্ত নেয়। ই প্রসেস কি তার থেকে আলাদা? একটা মূল পার্থক্য হলো নমনীয়তায়।
ওয়ার্ল্ডের এসপিআরটি সাধারণত দুটো নির্দিষ্ট থ্রেশহোল্ড ব্যবহার করে, আর থামার নিয়মটা আগে থেকেই ঠিক করা থাকে। হয় নাল গ্রহণ করো, না হয় বাতিল করো, নয়তো চালিয়ে যাও। এর লক্ষ্য থাকে নির্দিষ্ট টাইপ 1 আর টাইপ 2 এরর বজায় রেখে যত মজেলিপ তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো। আর ই প্রসেসের ক্ষেত্রে কোনো পূর্ব নির্ধারিত থামার নিয়ম আবশ্যক নয়। আপনি যে কোনো সময় যে কোনো কারণে, হয়তো বাজেট শেষ বা সময় নেই বা মনে হচ্ছে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে, থামতে পারেন এবং তখনকার ভ্যালু রিপোর্ট করতে পারেন। এটা গবেষককে অনেক বেশি স্বাধীনতা দেয়। বেশ স্পষ্ট হলো ব্যাপারটা। আর অধ্যায় 8 তাহলে ওই একাধিক ভ্যালুকে মেলানোর নিয়মগুলো আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে। হ্যাঁ, এখানে দেখানো হয় যে যদি বিভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া ভ্যালুগুলো একে অপরের ওপর যে কোনোভাবে নির্ভরশীল হয়, মানে আরবিট্রারিলি ডিপেন্ডেন্ট, তাহলেও তাদের সাধারণ গড় বা অ্যারিথমেটিক মিন একটা বৈধ ভ্যালু দেয়। আচ্ছা, গড় মেলেও চলে? হ্যাঁ, তবে যদি ভ্যালুগুলো স্বাধীন হয় অথবা যদি সেগুলো ক্রমানুসারে পাওয়া যায়, যেমন প্রসেসের ক্ষেত্রে, তাহলে তাদের গুণফল নেওয়াটা প্রায়শই অনেক বেশি শক্তিশালী বা কার্যকর প্রমাণ দেয়। এই যে সহজে মেলানোর ক্ষমতা, এটাই ভ্যালুর অন্যতম বড় শক্তি। বইয়ের শেষের দিকে তো আরও কিছু অ্যাডভান্সড টপিক আছে, যেমন মাল্টিপল টেস্টিং, কনফিডেন্স ইন্টারভাল, এগুলো নিয়েও কি আলোচনা আছে? হ্যাঁ, সংক্ষেপে বলতে গেলে অধ্যায় 9 দেখায় যে, যেমন ধরুন জিনোমিক্স বা নিউরোসায়েন্সের মতো ফিল্ডে যেখানে হাজার হাজার হাইপোথেসিস একসাথে টেস্ট করা হয়, হ্যাঁ, সেখানে তো ফলস ডিসকভারির ভয় থাকে। মানে ভ্যালু ব্যবহার করে ফলস ডিসকভারি রেট বা এফডিআর নিয়ন্ত্রণের জন্য নতুন আর বেশ কার্যকর পদ্ধতি তৈরি করা যায়, যেমন ইবিএইচ পদ্ধতি, যা প্রচলিত বেঞ্জামিনি হকবার্গ বা বিএইচ পদ্ধতির একটা শক্তিশালী বিকল্প হতে পারে। আর কনফিডেন্স ইন্টারভ্যাল? হ্যাঁ, অধ্যায় 13 আলোচনা করে কিভাবে ভ্যালুর আইডিয়া ব্যবহার করে কনফিডেন্স ইন্টারভ্যাল বা প্যারামিটারের সম্ভাব্য মানের রেঞ্জ বের করা যায়। এগুলোকে ইসিআই বলা হচ্ছে। এর আবার সিকোয়েন্সিয়াল ভার্সনও আছে, যাকে বলে কনফিডেন্স সিকোয়েন্স। কনফিডেন্স সিকোয়েন্স? হ্যাঁ, এটা সময়ের সাথে সাথে তৈরি হওয়া একটা ইন্টারভ্যাল, যা প্রতিটি মুহূর্তে একটা নির্দিষ্ট উচ্চ সম্ভাব্যতা সহ প্যারামিটারের আসল মানকে ধারণ করার গ্যারান্টি দেয়। এটাও ওই অপশনাল স্টপিংয়ের সুবিধার সাথে যুক্ত। বাহ, তাহলে পুরো আলোচনাটাকে যদি একটু গুছিয়ে নিই, ভ্যালু আমাদের ডেটা বিশ্লেষণ আর স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডিসিশন মেকিংয়ের জগতে একটা নতুন, অনেক বেশি ফ্লেক্সিবল আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে বেশ শক্তিশালী একটা টুল দিচ্ছে। বিশেষ করে যখন ডেটা সংগ্রহের পদ্ধতি নিয়ে আমরা পুরোপুরি নিশ্চিত নই, বা যখন আমরা ডেটা আসার সাথে সাথে প্রমাণ জমা করতে চাই এবং যে কোনো মুহূর্তে থামার স্বাধীনতা চাই, অথবা যখন বিভিন্ন সোর্স থেকে পাওয়া প্রমাণকে একত্রিত করতে চাই। হ্যাঁ, এই সব পরিস্থিতিতে ভ্যালুর কিছু সীমাবদ্ধতা ভ্যালুর মাধ্যমে কাটানো সম্ভব হচ্ছে। এটা যেন প্রমাণ সংগ্রহের একটা চলমান অ্যাডাপটিভ পথের মতো। একদম ঠিক বলেছেন। ভ্যালুকে শুধু ভ্যালুর একটা অল্টারনেটিভ হিসেবে দেখলে চলবে না। কিছু কিছু পরিস্থিতিতে, বিশেষ করে যেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়াটা নিজেই ডেটার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, সেখানে ভ্যালু ব্যবহার করাটা শুধু সুবিধাজনকই নয়, বরং যৌক্তিকভাবে অনেক বেশি সঠিক একটা পদ্ধতি। আলোচনার একেবারে শেষে এসে আমাদের শ্রোতাদের জন্য একটা প্রশ্ন রেখে যেতে চাই। আমরা তো বিজ্ঞানে বা গবেষণায় প্রমাণ মূল্যায়নের জন্য দীর্ঘদিন ধরে একটা ফিক্সড ভ্যালু কাট অফ, যেমন 0.05, এটার উপর খুব বেশি নির্ভর করে ফেলেছি। হ্যাঁ, এটা প্রায় একটা রিচুয়ালের মতো হয়ে গেছে। এখন ভ্যালুর মতো পদ্ধতিগুলো, যেগুলো প্রমাণকে একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস হিসেবে দেখছে, যা সময়ের সাথে জমা হতে পারে আর যা ডেটা সংগ্রহের পদ্ধতির প্রতি কম সেন্সিটিভ, এই অ্যাপ্রোচগুলো কি আগামী দিনে গবেষণার স্বচ্ছতা, ট্রান্সপারেন্সি আর পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা, রিপ্রোডিউসিবিলিটি বাড়াতে সাহায্য করতে পারে? এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর খুব টাইমলি প্রশ্ন। হ্যাকিং, সিলেকশন বায়াস বা ডেটা সংগ্রহের নকশা নিয়ে যে এত বিতর্ক চলে, ভ্যালুর ব্যবহার কি সেগুলোর কিছুটা সমাধান দিতে পারে? হয়তো ভ্যালুয়ার এই সংক্রান্ত চিন্তাভাবনাগুলো আমাদের প্রমাণের দিকে একটা বাইনারি, হ্যাঁ না দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সরিয়ে প্রমাণের শক্তি মাপার একটা আরও কন্টিনিউয়াস, আরও ইনক্রিমেন্টাল অ্যাপ্রোচের দিকে নিয়ে যাবে। এর প্রভাব কিন্তু বিজ্ঞান চর্চার পদ্ধতিতেই অনেক গভীর হতে পারে। সত্যিই ভাবার মতো বিষয়। আমরা আবারও শ্রোতাদের অধ্যাপক আদিত্য রামদাস এবং অধ্যাপক রুওদু ওয়াংয়ের লেখা হাইপোথেসিস টেস্টিং উইথ ভ্যালুস বইটি পড়ার জন্য আন্তরিকভাবে অনুরোধ করছি।
হ্যাঁ, পরিসংখ্যানের এই নতুন এবং সম্ভাবনাময় দিকটা গভীরে বোঝার জন্য এটা নিঃসন্দেহে একটা অবশ্য পাঠ্য বই। লিঙ্কটি শো নোটসে দেওয়া রইল। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। कल्पना कीजिए एक रिसर्चर है, ठीक। और उसे कुछ डेटा मिलता है। मान लीजिए कुछ नंबर्स हैं 1 1 0 1 1 1 1 1। अब 1 का मतलब समझ लीजिए सक्सेस, अच्छा, और 0 मतलब फेलियर। अब यहाँ एक मतलब पेंच है, ये डेटा उसे कैसे मिला? क्या उसने पहले सोच लिया था कि भाई मैं 8 बार ही ट्राई करूंगा? अच्छा। या फिर क्या वो तब तक करता रहा जब तक उसे लगातार 5 सक्सेस नहीं मिल गए, और मान लीजिए ऐसा इत्तेफाक से 8वीं बार में हुआ? हाँ, ये दिक्कत तो आती है। मतलब असल में जो पारंपरिक तरीके हैं ना स्टैटिस्टिक्स के, खासकर पी वैल्यूज, हाँ, पी वैल्यूज, उनका इस्तेमाल करते वक्त इन दोनों सिचुएशन में रिजल्ट एकदम अलग हो सकता है, नाटकीय रूप से अलग। मतलब कैसे? देखिए, पहले केस में जहां उसने 8 बार तय किया था, शायद रिजल्ट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट ना माना जाए। अच्छा। लेकिन दूसरे केस में जहां वो 5 सक्सेस का इंतजार कर रहा था, शायद वही डेटा सिग्निफिकेंट मान लिया जाए। अरे, तो अगर रिसर्चर को खुद या बाद में किसी और को जो उस डेटा को देख रहा है, ये ठीक नहीं पता कि डेटा कलेक्शन कब और क्यों रोका गया, तो वो तो फंस गया ना। हाँ, दुविधा हो गई कौन सा पी वैल्यू माने। बिल्कुल, एक ही डेटा पर नतीजा अलग अलग, सिर्फ इसीलिए कि हमें प्रयोग का डिजाइन नहीं पता। ये तो काफी मतलब परेशान करने वाली बात है, खासकर जब हम साइंस में वो रिप्रोड्यूसिबिलिटी, पारदर्शिता की बात करते हैं। तो इसका कोई हल है? हाँ है, और यहीं पर ना एक दूसरा नजरिया है, ई वैल्यूज वाला, वो बहुत काम आता है। ई वैल्यूज? हाँ, एक ई वैल्यू जिसकी कैलकुलेशन एक खास तरीके से होती है, वो इस बात पर कम निर्भर करता है कि डेटा कलेक्शन का तरीका क्या था। अच्छा। हाँ, जैसे इस उदाहरण के लिए एक ई वैल्यू हो सकता है n = q s n 1 - q n - sn², 2n। खैर, फॉर्मूला छोड़िए, मुद्दे की बात यह है कि ये डेटा कलेक्शन की अनिश्चितता के बावजूद एक ज्यादा टिकाऊ, मजबूत निष्कर्ष दे सकता है। ये असल में पूछता है, डेटा खुद अपने आप में नल हाइपोथेसिस के खिलाफ कितना सबूत दे रहा है, भले ही प्रयोग करने वाले का इरादा कुछ भी रहा हो। ये सुनने में तो बहुत पावरफुल लग रहा है। मतलब एक ऐसा तरीका जो डेटा के सबूत पर फोकस करे, ना कि रिसर्चर के मन में क्या था उस पर। हाँ। तो आज की हमारी चर्चा इसी पावरफुल कॉन्सेप्ट ई वैल्यूज पर है, और इसका आधार है प्रोफेसर आदित्य रामदास और प्रोफेसर रुओडू वांग की बेहतरीन किताब हाइपोथेसिस टेस्टिंग विद ई वैल्यूज। हाँ, और ये ध्यान रखना जरूरी है कि हमारी ये बातचीत उस गहरी किताब का बस एक छोटा सा मतलब सार है। वो किताब तो अपने आप में स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस टेस्टिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा और मौलिक योगदान है, सोचने का एक नया तरीका देती है। बिल्कुल, और जिन लोगों ने ये कमाल का काम किया है उनका थोड़ा परिचय भी जरूरी है। प्रोफेसर आदित्य रामदास ये कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी CMU में स्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। IIT बॉम्बे से पढ़े हैं कंप्यूटर साइंस में, AR 47 थी उनकी। फिर CMU से PhD की, जिसके लिए उन्हें वो प्रतिष्ठित उमेश के गावस्कर मेमोरियल थीसिस अवार्ड भी मिला। और पोस्टडॉक तो माइकल जॉर्डन और मार्टिन वैनराइट जैसे दिग्गजों के साथ बर्कले में किया। काफी प्रभावशाली पृष्ठभूमि है। और प्रोफेसर रूडू वैंग? हाँ, प्रोफेसर रुडू वैंग वाटरलू विश्वविद्यालय में स्टैटिस्टिक्स और एक्चुअरियल साइंस विभाग में है। अच्छा। उनका रिसर्च मुख्य रूप से क्वांटिटेटिव रिस्क मैनेजमेंट पर है। हाँ, उनका काम एक्चुएरियल साइंस, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, ऑपरेशंस रिसर्च, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक थियरी, इन सबको जोड़ता है। तो उनकी जो विशेषज्ञता है वो ई वैल्यूज को फाइनेंस और रिस्क वाली दुनिया से जोड़ने में बहुत काम आती है। सही कहा। और हम सच में चाहेंगे कि सुनने वाले इस मूल किताब को, जो बहुत सोच समझ कर लिखी गई है, उसे पढ़ने के लिए वक्त निकालें। हाँ बिल्कुल। चाहे वो इस चैनल के सदस्य हों या नहीं, एकेडमिक रिसर्चर हों, डेटा साइंटिस्ट हों, या इंडस्ट्री में काम करने वाले कोई भी प्रैक्टिशनर हों जो डेटा से भरोसेमंद निष्कर्ष निकालना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत कीमती साबित होगी। किताब का लिंक शो नोट्स में है। बिल्कुल, ये किताब सिर्फ थ्योरी नहीं बताती, बल्कि एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क भी देती है जिसे असल दुनिया की समस्याओं पर लगाया जा सकता है। तो अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जो शायद कई लोगों के मन में आ रहा होगा। देखिए,
दशकों से हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब पी वैल्यू रहा है। हाँ, ये तो है। हर रिसर्च पेपर में, रेगुलेटरी सबमिशन में, इंडस्ट्री रिपोर्ट में, हर जगह वही दिखता है। तो फिर हमें ये ई वैल्यू क्यों चाहिए? इसकी क्या जरूरत है जब पी वैल्यू इतना जमाव आए? क्या ये बस एक और कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है? नहीं, ये सवाल बहुत जायज है। देखिए, पी वैल्यू की अपनी जगह है, अपनी खूबियां हैं, लेकिन इसकी कुछ सीरियस सीमाएं भी हैं और गलतफहमियां भी बहुत है, जैसा हमने शुरू वाले उदाहरण में देखा। हाँ। ई वैल्यू क्या करता है? वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए एक अलग और कई मायनों में ज्यादा मौलिक टूल देता है। इसे आप सीधे सीधे नल हाइपोथेसिस के खिलाफ सबूत के तौर पर समझ सकते हैं। सबूत? अच्छा, इसे थोड़ा और खोलेंगे? जरूर। ई वैल्यू एक नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल है, मतलब एक ऐसी चीज जिसका मान डेटा के हिसाब से बदलता है और वो कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है। और उसकी खासियत ये है कि नल हाइपोथेसिस के तहत उसका जो अपेक्षित मान है, या औसत कह लीजिए, वो ज्यादा से ज्यादा 1 होता है। औसत 1 से ज्यादा नहीं? हाँ, नल हाइपोथेसिस के तहत। आप इसे ऐसे सोच सकती हैं जैसे आप नल हाइपोथेसिस के खिलाफ शर्त लगा रही हैं। शर्त? दिलचस्प। हाँ, मान लीजिए नल हाइपोथेसिस सच है। आपने $1 की शर्त लगाई, प्रयोग हुआ, डेटा आया और आपको $E वापस मिले। तो अगर नल हाइपोथेसिस सच है तो औसतन आप $1 से ज्यादा नहीं कमा सकती, मतलब E smaller than equal to 1। अच्छा। लेकिन अगर नल हाइपोथेसिस गलत है, तब आप औसतन $1 से ज्यादा कमाने की उम्मीद कर सकती हैं। तो अगर आपको एक बड़ा ई वैल्यू मिलता है, मान लीजिए 10 या 100 या 1000, तो ये इस बात का पक्का सबूत है कि नल हाइपोथेसिस शायद गलत है, क्योंकि ऐसा नतीजा नल के तहत आने की उम्मीद बहुत कम थी। तो यहाँ ई का मतलब आप एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा भी समझ सकती हैं, जो उसकी गणितीय परिभाषा है, या एविडेंस, सबूत भी, जो उसकी सहज व्याख्या है। ये बैटिंग वाली एनालॉजी तो काफी आसान बना देती है इसे। मतलब ये सबूत की ताकत को नापने का एक ज्यादा क्वांटिटेटिव तरीका है, बजाय सिर्फ सिग्निफिकेंट या नॉन सिग्निफिकेंट कहने के। बिल्कुल। तो पी वैल्यू के मुकाबले इसके फायदे क्या हैं? ठोस फायदे कई हैं, बहुत महत्वपूर्ण फायदे हैं जो किताब में डिटेल में है। एक तो हमने देख ही लिया, डेटा कलेक्शन डिजाइन के मामले में मजबूती, है ना? हाँ, वो रोबस्टनेस वाली बात। बिल्कुल। लेकिन उसके अलावा ई वैल्यूज आपको प्रयोग के बाद निर्णय लेने में, जिसे पोस्ट हॉक डिसीजन मेकिंग कहते हैं, उसमें बहुत ज्यादा लचीलापन देते हैं। जैसे आप डेटा देखने के बाद तय कर सकती हैं कि सबूत के लिए आपको कितना ऊंचा थ्रेशोल्ड चाहिए। पी वैल्यूज के साथ ऐसा करना मतलब सांख्यिकीय रूप से गलत माना जाता है, वो पी हैकिंग कहलाता है। हाँ, सुना है इसके बारे में। लोग तब तक एनालिसिस करते रहते हैं जब तक मनचाहे रिजल्ट ना मिल जाए। सही। ई वैल्यूज इस समस्या से बचाता है। और वो ऑप्शनल कंटिन्यूएशन वाली बात, हाँ, वो क्या है? वो एक और बहुत बड़ा फायदा है। मान लीजिए एक प्रयोग हुआ, उसका ई वैल्यू आया, वो उम्मीद तो जगा रहा है, पर शायद उतना मजबूत नहीं है जितना आप चाहती थी। ठीक है। ई वैल्यूज के साथ आप या कोई दूसरा रिसर्चर भी ये तय कर सकता है कि चलो और डेटा इकट्ठा करते हैं। अच्छा। और फिर जो नया ई वैल्यू आएगा उसे पिछले वाले से बस गुणा कर देना है। बस गुणा? हाँ। और जो नतीजा आएगा, वो प्रोडक्ट, वो भी एक मान्य ई वैल्यू होगा जो कुल सबूत को दिखाएगा। कमाल है, पी वैल्यूज के साथ ऐसा कर सकते हैं। बहुत मुश्किल। ई वैल्यूज को इस तरह मिलाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और अक्सर गलत नतीजों की तरफ ले जाता है, खासकर तब जब दूसरा प्रयोग करने का फैसला पहले के रिजल्ट पर आधारित हो। तो ई वैल्यूज मेटा एनालिसिस के लिए या सबूतों को इकट्ठा करने के लिए बहुत स्वाभाविक रूप से फिट होते हैं। ठीक है, तो ये तो साफ है कि ई वैल्यूज सिर्फ कोई किताबी चीज नहीं है, बल्कि असली समस्याओं को हल कर सकते हैं। चलिए अब किताब के स्ट्रक्चर को देखते हैं, ताकि सुनने वाले, खासकर जो रिसर्च में नए हैं या इंडस्ट्री में हैं, वो समझ सकें कि ये आइडियाज कैसे आगे बढ़ते हैं। किताब 3 हिस्सों में है। पहला है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स। बिल्कुल, पहला चैप्टर जैसा हमने बात की, ई वैल्यू की फॉर्मल परिभाषा देता है, वो बेटिंग वाली एनालॉजी बताता है। हाँ। और ये भी बताता है कि सिंपल नल हाइपोथेसिस के लिए, मतलब जहां नल हाइपोथेसिस सिर्फ एक खास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताता है, वहां ई वैल्यूज असल में जाने पहचाने लाइक्लीहुड रेशियोज से जुड़े होते हैं। अच्छा, लाइक्लीहुड रेशियो? हाँ, या तो वही होते हैं या उनसे कम या बराबर। लेकिन ई वैल्यू का कॉन्सेप्ट कंपोजिट नल हाइपोथेसिस के लिए भी काम करता है, जहां नल में कई डिस्ट्रीब्यूशन शामिल होते हैं
जो ज्यादातर असली दुनिया में होता है, वहां ये लाइक्लीहुड रेशियो का एक महत्वपूर्ण सामान्यीकरण मतलब जनरलाइजेशन बन जाते हैं। ठीक है। चैप्टर 2 है नल हाइपोथेसिस के तहत गुण। यहाँ क्या मुख्य बात है, ये पारंपरिक टेस्टिंग से कैसे जुड़ता है? यहाँ एक बहुत जरूरी पुल बनाया गया है। ये चैप्टर दिखाता है कि आप ई वैल्यूज का इस्तेमाल करके पारंपरिक तरीके के हाइपोथेसिस टेस्ट कैसे कर सकते हैं। अच्छा, कैसे? मुख्य टूल है मार्कोव की असमानता, मार्कोव्स इनइक्वालिटी। ये गणित का एक सरल लेकिन गहरा सच है। ये कहता है कि अगर किसी नॉन नेगेटिव चीज का औसत मान कम है और हम जानते हैं कि नल के तहत ई वैल्यू का औसत /सिगरेट 1 है, तो उसके बहुत बड़े मान आने की संभावना भी कम होती है। खास तौर पर किसी दिए गए लेवल अल्फा जैसे 0.05 के लिए ई वैल्यू के 1 अल्फा यानी 1 0.05 = 20 से बड़ा होने की संभावना अल्फा से ज्यादा नहीं हो सकती। तो अगर आप एक ई वैल्यू कैलकुलेट करती हैं और वो 1 अल्फा से बड़ा निकलता है, तो आप नल हाइपोथेसिस को अल्फा लेवल पर रिजेक्ट कर सकती हैं। ठीक वैसे ही जैसे आप तब करती हैं जब पी वैल्यू अल्फा से कम होता है। अच्छा, तो ई वैल्यू 1 अल्फा वाला नियम पी वैल्यू अल्फा वाले नियम जैसा ही है? हाँ, एक तरह से उसका एनालॉग है। और क्या हम ई वैल्यूज को पी वैल्यूज में बदल सकते हैं? हाँ, चैप्टर 2 में कैलिब्रेटर्स की बात है। ये ई वैल्यूज को पी वैल्यूज में बदलने के तरीके हैं। सबसे आसान कैलिब्रेटर है 1E। 1E। हाँ, अगर E एक ई वैल्यू है तो 1E अगर 1 से ज्यादा है तो उसे 1 मान लेते हैं, एक मान्य पी वैल्यू होता है। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि इस बदलाव में अक्सर जानकारी खो जाती है। अच्छा। ई वैल्यू खुद सबूत की मात्रा का ज्यादा बारीक नाप देता है। इस चैप्टर में नॉर्मल या बर्नूली जैसे आम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ई वैल्यूज के उदाहरण भी दिए गए हैं जो समझने में मदद करते हैं। ठीक है। इसके बाद चैप्टर 3 है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के तहत गुण। यहाँ फोकस किस पर है? यहाँ फोकस है पावर पर, मतलब जब नल हाइपोथेसिस वाकई गलत हो तो उसे सही ढंग से रिजेक्ट करने की क्षमता। हाँ, पावर तो जरूरी है। बिल्कुल। यहाँ ई पावर और लॉग ऑप्टिमैलिटी जैसे कॉन्सेप्ट आते हैं। एक बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण रिजल्ट ये है कि सबसे सरल केस में एक सिंपल नल बनाम एक सिंपल ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो लाइक्लीहुड रेशियो होता है, हाँ। वही सबसे पावरफुल या यूं कहें कि लॉग ऑप्टिमल ई वैल्यू होता है। लॉग ऑप्टिमल। हाँ, इसका मतलब है कि ये सबूत को सबसे तेजी से जमा करता है जब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सच होती है। ये तो लाइक्लीहुड रेशियो के महत्व को दिखाता है। और वो पावर्ड टेस्ट्स और पावर्ड ई वेरिएबल्स का क्या कनेक्शन है? चैप्टर ये भी दिखाता है कि किसी टेस्ट में एक खास लेवल से ज्यादा पावर होना यानी पावर टेस्ट और किसी ई वेरिएबल का अपेक्षित मान ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के तहत 1 से ज्यादा होना यानी पावर्ड ई वेरिएबल, ये दोनों बातें मूल रूप से एक ही हैं। अच्छा। हाँ, ये पावर की पारंपरिक सोच और ई वैल्यू फ्रेमवर्क के बीच एक गहरा सैद्धांतिक कनेक्शन बनाता है। ये चैप्टर कॉम्पोजिट ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस से निपटने के लिए मिक्सचर और प्लग इन जैसी प्रैक्टिकल विधियों के बारे में भी बताता है। ये असल दुनिया की समस्याओं के लिए पावरफुल ई वैल्यूज बनाने के तरीके हैं। अब आते हैं चैप्टर 4 पर, पोस्ट हॉक टेस्टिंग और डिसीजन मेकिंग। आपने पहले कहा था कि यहाँ ई वैल्यूज के कुछ खास फायदे सामने आते हैं। बिल्कुल। ये चैप्टर दिखाता है कि ई वैल्यूज कैसे वो चीजें करने देते हैं जो पी वैल्यूज के साथ करना मुश्किल या गलत है। जैसा हमने कहा, आप डेटा देखने के बाद टेस्ट लेवल अल्फा चुन सकते हैं। हाँ। आप डेटा पर निर्भर करने वाले लॉस फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं जो डिसीजन थ्योरी में जरूरी है। और हाँ, वो ऑप्शनल कंटिन्यूएशन वाला फायदा जिसके बारे में हमने बात की। हाँ, कि जरूरत के हिसाब से प्रयोग जारी रख सकते हैं और नतीजों को बस गुणा करके मिला सकते हैं। ये पी हैकिंग के लालच को काफी कम कर देता है। इसका कोई प्रैक्टिकल उदाहरण है किताब में? हाँ, एक फार्मास्यूटिकल रेगुलेशन का बड़ा दिलचस्प उदाहरण है। अच्छा। वो दिखाता है कि कैसे ई वैल्यू पर आधारित कॉन्ट्रैक्ट बनाए जा सकते हैं जो इंसेंटिव कंपैटिबल हो। इंसेंटिव कंपैटिबल मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो कि दवा कंपनी को इनाम तभी मिले जब उनकी दवा वाकई असरदार हो, यानी बड़ा ई वैल्यू दे, और उन्हें बेकार दवाओं पर टेस्ट जारी रखने का कोई फायदा न मिले। वाह। ये दिखाता है कि ई वैल्यूज
सिर्फ स्टैटिस्टिकल टूल नहीं है, बल्कि असली दुनिया में फैसले लेने में मदद कर सकते हैं, जहां इंसेंटिव और जानकारी दोनों मायने रखते हैं। ये तो पहले भाग का बहुत अच्छा ओवरव्यू हो गया। इसने ई वैल्यूज की नींव और उनके कुछ मुख्य फायदे बता दिए। किताब का दूसरा भाग है कोर आइडियाज। लगता है इसमें कुछ और एडवांस लेकिन जरूरी कॉन्सेप्ट होंगे। हाँ, ये चैप्टर ई वैल्यूज बनाने के और ज्यादा परिष्कृत तरीकों पर फोकस करते हैं, खासकर मुश्किल कॉम्पोजिट हाइपोथेसिस के लिए। चैप्टर 5 और 6 में यूनिवर्सल इन्फरेंस और न्यूमेरर के शक्तिशाली कॉन्सेप्ट्स आते हैं। यूनिवर्सल इन्फरेंस? हाँ, यूनिवर्सल इन्फरेंस एक हैरान करने वाला सामान्य तरीका है जो कई ऐसी टेस्टिंग समस्याओं के लिए पहला ज्ञात मान्य टेस्ट देता है जिन्हें पहले इर्रेगुलर माना जाता था, जहां पारंपरिक तरीके फेल हो जाते थे या लगाना बहुत मुश्किल था। यूनिवर्सल मतलब लगभग हर समस्या के लिए एक तरीका। और ये न्यूमेरर क्या है? हाँ, यूनिवर्सल इन्फ्रेंस बहुत व्यापक है। न्यूमेरर, जो चैप्टर 6 का विषय है, वो सैद्धांतिक रूप से और भी गहरा आइडिया है। ये एक अनोखा लॉग ऑप्टिमल ई वैल्यू है जो हमेशा यूनिवर्सल इन्फ्रेंस से मिलने वाले ई वैल्यू से बेहतर या बराबर होता है, मतलब उसे डोमिनेट करता है। अच्छा। ये ऑल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस के बीच एक खास तरह के सबसे खराब स्थिति वाले लाइक्लीहुड रेशियो के रूप में मौजूद होता है। इसे रिवर्स इंफॉर्मेशन प्रोजेक्शन RIPR नाम की तकनीक से परिभाषित किया गया है। सुनने में तकनीकी लग सकता है, पर यह हमें बताता है कि कई समस्याओं के लिए एक सबसे अच्छा संभव ई वैल्यू मौजूद है। ठीक है, चैप्टर 7 है सीक्वेंशियल एनी टाइम वैलिड इन्फ्रेंस, अनुक्रमिक कभी भी वैध अनुमान। ये सुनने में ऑप्शनल कंटिन्यूएशन जैसा है, पर शायद ज्यादा फॉर्मल। ये पुराने अनुक्रमिक टेस्ट से कैसे अलग है? ये ऑप्शनल कंटिन्यूएशन वाले आइडिया को एक पूरे फ्रेमवर्क में बदल देता है। देखिए, जो क्लासिक अनुक्रमिक टेस्ट है, जैसे वॉल्ट का SPRT, वो आमतौर पर एक पहले से तय स्टॉपिंग रूल पर निर्भर करते हैं। हाँ। सावी इसके उलट ई प्रोसेस के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करता है। ये समय के साथ बढ़ने वाला ई वैल्यू है। ई प्रोसेस? हाँ, और सबसे जरूरी बात यह है कि आप इस प्रोसेस को किसी भी समय किसी भी डेटा पर आधारित नियम से रोक सकते हैं और आपका टाइप 1 एरर कंट्रोल हमेशा बना रहता है। मतलब नल को गलत रिजेक्ट करने की संभावना कंट्रोल में रहती है। ये कैसे मुमकिन है? ये विल्स इनइक्वालिटी नाम के एक गहरे प्रोबेबिलिटी सिद्धांत के नतीजे से मुमकिन है। ये प्रयोगों को डिजाइन और चलाने में अभूतपूर्व लचीलापन देता है। आप तब तक डेटा जमा कर सकते हैं जब तक आपके पास साधन है या जब तक सबूत काफी मजबूत ना हो जाए और आपके नतीजे गलत नहीं होंगे। ये तो वाकई क्रांतिकारी लगता है, खासकर उन फील्ड्स में जहां डेटा जमा करना महंगा है या वक्त लगता है। अच्छा, अब ई वैल्यूज को मिलाने वाली बात पर वापस आते हैं। चैप्टर 8 और 9 इसी पर हैं। हाँ, चैप्टर 8 कंबाइनिंग ई वैल्यूज अलग अलग स्थितियों में ई वैल्यूज को मिलाने के तरीकों पर बात करता है। अगर आपके पास अलग अलग स्टडीज से ई वैल्यूज हैं और आपको उनकी निर्भरता के बारे में कुछ नहीं पता, तो आप हमेशा उनका भारित औसत वेटेड एवरेज ले सकते हैं। नतीजा फिर भी एक मान्य ई वैल्यू होगा। और अगर पता हो तो? अगर आपको पता है कि वो स्वतंत्र हैं या क्रम से आए हैं, जैसे ऑप्शनल कंटिन्यूएशन में, तो उनका गुणनफल प्रोडक्ट लेना अक्सर ज्यादा पावरफुल होता है। ये मेटा एनालिसिस को बहुत सरल और मजबूत बनाता है। सही है। और चैप्टर 9 ये मल्टीपल टेस्टिंग के बारे में है। बिल्कुल। आजकल साइंस में रिसर्चर अक्सर एक साथ हजारों हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं, जैसे जीनोमिक्स में। हाँ। ऐसा करने से गलत खोजों, फॉल्स डिस्कवरीज का खतरा बढ़ जाता है। चैप्टर 9 मल्टीपल टेस्टिंग एंड FDR कंट्रोल दिखाता है कि कैसे ई वैल्यूज का इस्तेमाल फॉल्स डिस्कवरी रेट को कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है। FDR मतलब? FDR यानी जो हाइपोथेसिस आपने रिजेक्ट की, उनमें से गलत रिजेक्शन का अपेक्षित अनुपात। ये चैप्टर ई बेंजामिनी हॉजबर्ग प्रक्रिया जैसे तरीके बताता है, जो FDR कंट्रोल के मौजूदा तरीकों के ई वैल्यू वाले रूप है और अक्सर कुछ फायदे भी देते हैं। और आखिर में तीसरा भाग है एडवांस्ड टॉपिक्स एंड एक्सटेंशंस। इसमें संक्षेप में क्या है? ये भाग और भी गहरे पानी में उतरता है। इसमें P वैल्यूज और E वैल्यूज के बीच गणितीय द्वैत, ड्युअलिटी जैसे विषय हैं, जो दिखाते हैं कि वे एक दूसरे के पूरक कैसे हैं। अच्छा। इसमें सन्निकटन और एसिम्प्टोटिक सिद्धांत है,
मतलब बड़े डेटा सेट के लिए ई वैल्यूज कैसे व्यवहार करते हैं और उनकी गणना कैसे की जा सकती है। एक और बहुत दिलचस्प दिशा है रिस्क मेजर्स के साथ कनेक्शन, जो फाइनेंस और एक्चुएरियल साइंस में जरूरी है। जैसे चैप्टर 16 दिखाता है कि ई वैल्यूज का इस्तेमाल मीन, वेरिएंस या क्वांटाइल्स जैसे आम स्टैटिस्टिकल फंक्शन के फोरकास्ट की सटीकता को टेस्ट करने के लिए कैसे किया जा सकता है। ये ई वैल्यूज के इस्तेमाल को पारंपरिक हाइपोथेसिस टेस्टिंग से आगे ले जाता है। ठीक है, ये तो किताब की एक काफी अच्छी यात्रा हो गई। अगर हमें इसे कुछ मुख्य बातों में समेटना हो तो ई वैल्यूज आधारित हाइपोथेसिस टेस्टिंग के वो कौन से मुख्य फायदे हैं जो एक नए रिसर्चर या इंडस्ट्री प्रैक्टिशनर को याद रखनी चाहिए? मेरे ख्याल से 5 मुख्य बातें हैं। 1, सहज व्याख्या। ई वैल्यू सीधे सीधे नल के खिलाफ सबूत की मात्रा बताता है। 10 का ई वैल्यू 2 के ई वैल्यू से 5 गुना ज्यादा सबूत है। ये पी वैल्यू की उलझी हुई व्याख्याओं से कहीं ज्यादा सीधा है। हाँ, ये तो है। 2, लचीलापन। ई वैल्यूज आपको प्रयोग के दौरान या बाद में फैसले लेने की आजादी देते हैं, जैसे ऑप्शनल कंटिन्यूएशन या पोस्ट हॉक थ्रेशोल्ड चुनना, बिना स्टैटिस्टिकल वैधता खोए। ये असली रिसर्च के ज्यादा करीब है। सही, ठीक है। विलय योग्यता। अलग अलग स्रोतों से ई वैल्यूज को मिलाना गणितीय रूप से आसान और मान्य है, गुणा या औसत करके। इससे सबूत जमा करना और मेटा एनालिसिस ज्यादा भरोसेमंद हो जाता है। इसे सबूतों का योग कह सकते हैं। हाँ। 4, मजबूती। जैसा हमने शुरू में देखा, ई वैल्यूज अक्सर डेटा कलेक्शन प्रक्रिया या कुछ मान्यताओं के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। इससे नतीजे ज्यादा भरोसेमंद बनते हैं। ठीक है। 5, व्यापक प्रयोज्यता। यूनिवर्सल इन्फरेंस और दूसरी तकनीकों से ई वैल्यूज को जटिल, कॉम्पोजिट या इर्रेगुलर हाइपोथेसिस पर भी लगाया जा सकता है, जहां पारंपरिक तरीके फेल हो सकते हैं। ये फायदे तो बहुत आकर्षक लगते हैं। ऐसा लगता है कि ई वैल्यूज सिर्फ पी वैल्यूज का विकल्प नहीं है, बल्कि कई स्थितियों में एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं, खासकर आजकल के डेटा साइंस की जटिलताओं और लचीलेपन की जरूरत को देखते हुए। निश्चित रूप से ये फील्ड अभी भी तेजी से विकसित हो रहा है। नए नए अनुप्रयोग और सुधार लगातार आ रहे हैं, लेकिन ये किताब हाइपोथेसिस टेस्टिंग विद ई वैल्यूज इस रोमांचक और महत्वपूर्ण क्षेत्र में कदम रखने के लिए एक असाधारण रूप से स्पष्ट, व्यापक और विचारशील गाइड है। मैं एक बार फिर सभी सुनने वालों को इसे पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करूंगी। लिंक शो नोट्स में है। जाते जाते एक आखिरी विचार छोड़ते हैं। जैसे जैसे साइंस और इंडस्ट्री में डेटा और जटिल होता जा रहा है और रिसर्च प्रक्रियाएं ज़्यादा अडेप्टिव और इटरेटिव होती जा रही हैं, क्या हम स्टैटिस्टिकल निष्कर्ष के भविष्य को देख रहे हैं जहां ई वैल्यूज मुख्य भूमिका निभाएंगे? क्या हाइपोथेसिस टेस्टिंग को सिर्फ रिजेक्ट करें या ना करें के बाइनरी फैसले के बजाय सबूत के संचय या जैसा आपने कहा स्टैटिस्टिकल बेटिंग के रूप में देखना हमारे निष्कर्ष निकालने और ज्ञान प्राप्त करने के तरीके को मौलिक रूप से बदल देगा? ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है।